Oui, bonsoir Bachir. Ça va? Boura Touramaga. Sidia Traoré. Mamadou Nyambele, bonsoir. Gana Sangare. Hamara Jabati. Oube, bonsoir. Ok, ça une vidéo kanana janya kosebe. Ame Kamali hende umasuno gola batili yoke kafaso jodu sudi maline numa batili yoke kafara vinde umasuno gola Muhammad Yusuf batili muna yaundi faranya malibani sayna mali hende nutoroleno musolu sagaleno emisenu te barala Batilu yofo, alumilone, batili alumilone, rasta alumilone, batili alumilone, rasta na rotunde na yevali inamata uyetugunga no daina yamadenya gano naina ala dunte flyede ala hekelene tunya te flyede tunya hekelene arasa hekelembe korotumunde fronto alumilone batini alumilone rasta alumilone batini alumilone rasta farasiga ugadaniwa arasa yetinatiye farasiga ugadeneba Sogoloko, Jana Nyogomata, Beliza Mimi, Aramata Molobalo, Sinamori Yatasai, Janeti Konewa, Musona Kaluko Bati, Fila Gauga Hawakita, Kofatu Jabate, Arasa Etewa, Demiseninu Kobati. Batili, Arabata Solomana, Neko Batili, Farasiga Lula Fuseni, Fakoliko Batili, Solomani Tamaniwa, Sakona Kauga Baba, Ali Piano for.
bacili alumilo le rasta alumilo. Ok, koube salam d'abord. Mogo be linna ko mogo ni ninda ijuku be chaya. Bon, mbe bela jele fo ka video mani fen be faransi fambe mbe bela jele fo. Parce que après élection qu'on fait, ka courage soro, ka motivation soro, ka continuer keleina bon ne kumada la kosebe mais alibi o be victoire di parce que fin chaman be ambe ka victoire do gagner mais alamade souvent surtout farafin avec laini mu ko na mo soro doro avec négativité doro de alors que dépendre kelein dame ne phobie fin chaman be qui sont positifs amse ko leta ka barake ka courage do anyere la mais comme il a ini mi ante ko soro bon on tourne en rond ame ka fait un beke colonie alors que élection kofe fin be folen kofe kele be kelen kofe alibi en malien den kelo no ya an munu be video ke o munu ba partager o munu ba commenter o ni bere be barala parce que ni ame mfado ni batala te dumba nyuma ne bila. Voilà, al ne o fo bela jeli ali arasa mi fleni ni ame arasa publiki ndedo sinon ni kumara matin midi soir yi shiga kumala mati la mais à la fin il faso do la te mogo do be ki la mais wa mogo do be ka tugi ko donc toujours folie belebele ba nyo fo video kono ateba folie belebele ba awdedo ni aye ko be ko la te ke arasa la awdedo ni aye gouvernement be sira awdedo parce que mogo ni aye ubi sira bi lamedi bon l'américain jama de be fou kosebe ya aw de be fou faso jola faso aga faso kanuna donc nete segente yina ko fo nya fo video chama kono donc ka foli belebele baji munu bi sigi ka l'américain ka essayer ka jamana la jo en fait sinon on kele on te fouchi ka dame ne sans fait fo duguma no inere on te pas pareil na auté parce que aw de bato abe donc a foja en kelinte voilà o va ira ka fo malien dembe wulile no kijo o de be ka fama o siran o de be ka ko chama dabla angana senga ngana yinula mo mi te video ke kana joy yere la ere de kele kuntiki video kala te kele kuntiki de ere de kele kuntiki so na on kumara fo matin midi soir o te gouvernement bo aja kan we na ante la me o te pas par bo gouvernement ngakola lameli ne aw be lameli min kede o de be kuma obi sa sioro la de o de be ka tubi ka ko dabla donc bara famba be aw de bolo donc ka courage soro aw ka kila ka courage soro ka sigi ka lameli ke ka kila ka fo ka be faso jo vraiment o foli belebele ba o be di aw de ma donc me video mani be fo me nga glajaw yere fo Jason Belinda me Abibu fo me wage fo me chamu jiga Sam Jabati me bela jele fo tonto kabanoko mali frapu suker me bela jele fo malika fitini be fo tout le monde mogo be vidéo ke kita e malikori be fo voilà donc odedo ni damase mogo mi ma bon peut-être vidéo na tugoro mais en tout cas be bela jele fo surtout vidéo manu be fo sukuna bela jele arasipachika visiti bon nte ceder ka porte-parole mais nyo de fo be jene sugudugu est là ame yane arasipachiko ina mbe yane ala ay me yankui me ya wante bouger parce que arasa ko faso de ako Mali ako fantando ne ma do fo ne o de fo ne arasa be nyogo soro siramunka abodika na boro siraka peut-être amen bo nyogo nga siraka mo ka kuleto bali mo ka fojito bali kulekela ubi senge ubi fembe nete na bouger ne ko arasa kumina faso jo kundido na yo bladongo do mo ka kule imas ama mo ma besoin ka kule quoi autina ne yere autina ne onye la bli donc kule na fatala odo ka fo donc arasa nana mo yo kuma chama fo nte ceder ka porte parole mbese kaka mais ni femi kata akunka
no o main ou ni familialité comme na je me permets k'a fɔ dɛ o kɔni b'o fɔ Alassane nana a sɛbɛnna bɛɛ lajɛlen ya ko visite privée je pense que privé ni mɔgɔ min t'o kɔrɔ dɔn i bɛ se ka kɔrɔ dɔnbagaw ɲininka u b'a f'i ye ni min ye fɛnɛ ko CDR ka baara o bɛ sɛbɛn o organisation bɛ yen CDR bɛ yen k'o organiser o ɲuman na mais n'a fɔra privé y'i yɛrɛ kunkan kow de o bɛ se ka kɛ fɛn caman ye ne tɛna n da don o la o bɛ se ka kɛ fɛn caman ye mais privé bɛɛ bɛ i yɛrɛbakun de kan n'a fɔra ko privé dɔrɔn o y'i yɛrɛ ka vie ye o y'i yɛrɛbakun ye bon n'a ma meeting kɛ ou bien n'a ma taa foyer la ou bien n'a ma nin kɛ je pense que o kan ka faamuya Alassane ye 10 jours dɔrɔn de kɛ y'a ye donc o 10 jours in kɔnɔ a ko k'a nana ka ciw la voilà o de don mais mɔgɔ minnu ye courage ta k'a ɲini k'a ye a kɔni ma mɔgɔ si refuse fɛnɛ a y'a essayé mɔgɔ y'a essayé k'a ye a ye bɛɛ ye o de y'a to mɔgɔ caman photo ni fɛnw bɛ yen voilà donc o kun y'o ye bon Alassane nalen fɛnɛ a ye ladilikan caman fɔ an ye a ye droit caman yira an na comme d'habitude Alassane bɛ kuma anw fɛ koyi anw yɛrɛ de souvent anw tulo ka gɛlɛn dɛ bon baara n'a togoyaw don et puis mɔgɔ ko la i bi grandi quoi ya kuma dɔw bɛ yen ne y'a fɔ 2017 2018 a tɛ ko siranya don ko bɛɛ bɛ changer ko fo imbécile wa n'i y'a ye tika i bɛ ka taa sansi min fɛ ko bɛ n'a wagati don ne y'o de fɔ 2018 2017 kɛlɛ in wagati ani bi kelenw tɛ tagabolo kelenw tɛ fasugu kelenw tɛ fɛn mun kuma ye min ye n'i m'o bila ye i ye fɛn fu de kɛ n'i bɔra sisan ka banni kɛ ne ka bon a ka ca ala fɛ nafa t'a la yɛrɛ n'i bɔra sisan ka fanni kɛ a ka ca ala fɛ nafa yɛrɛ t'a la n'i bɔra ka mɔgɔ dɔgɔya togo sugu dɔw la ne bolo nafa t'a la peut-être a kun bɛ kunu ɲa a ti bi ɲa quoi i m'a ye bon an bɛ ka travail k'o kan kosɛbɛ banni fanni nafa t'a la siranya tɛ quoi a ka fɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'u nalen don banni ko dɔrɔn de kama u k'a bila u kunna an t'o domaine kɔnɔ bilen siranya tɛ an t'o domaine yɛrɛ kɔnɔ a cɛ ka jugu an y'a kɛ wagatiw kɛra la on a fait tous an bɛɛ y'a kɛ parce que i ba bɛ nini i fa bɛ nini i ni boxu kan i ka video direct kɔnɔ a 90% mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen i m'u fa tɔgɔ fɔ i m'u ba tɔgɔ fɔ c'est ça qui m'énerve quoi 80% mena k'i neni bilalu faw ma ci ka taa école la kuma tɛ u ka jamana mara bon e ɲɔgɔnnaw de don e wulila k'e bɛ jamana jɔ olu na n'u jɔ e ɲɛsira la bon u b'i fa nini u b'i ba nini permanemment donc trop c'est trop mais ne bolo nafa t'o la ni ye ne fa nini bi ne ka papa ka t'a la ni ye ne ba nini bi ne ka papa ka t'a la i y'a ye bon o kun y'o ye an kumara ba nini kan kosɛbɛ an bɛ se k'o bɛɛ bɔ video kɔnɔ cogo minnu na k'a yira k'a fɔ nafa yɛrɛ t'a la bilen nafa de t'a la a nafa ka dɔgɔn quoi bon fɛn o fɛn nafa ka dɔgɔn bon je pense pas adamaden b'i ka énergie bafoué o la kun jumɛn na alors que ko ɲɛnamaw bɛ yen nɔ i y'a ye mɔgɔ min mana bɔ bi ka Arasa fa ɲini je pense que e yɛrɛ bɛ ye ka tɛmɛ jaabibaga kan ni jaabibaga yɛrɛ ka tɔgɔ ɲini tɛ e bɛ ye ka tɛmɛ jaabibaga kan voilà donc an ka olu n'u kungow to ɲɔgɔn na hali mɔgɔ minnu bɛ ne ba neni mɔgɔ kan'u ba neni a y'u to yen olu ka ba neni tɛ ne ba bali ka balo olu ka ba neni tɛ ne ba bali ka fiɲɛ minɛ k'a bila olu ka ba neni tɛ ne ba bali ka bila condition na olu ka ba neni n'o de fɔ o tɛ ne bali ka miliyɔn bila n ka compte la ba neni bɛ kɛ de n'a bɛ ka fɛn b'i la mais i ba bɛ ka neni ala bɛ ka barika don i la don o don ka taa fɛ minnu bɛ k'i ba neni i ka vie condition ka fisa n'u ka ɲɛnamaya 10 ans ye bon n'i bila olu mɔgɔw fɛ a dajara olu la n'i ye quoi a muso tɛ yen ko min ye ne ba neni ko ma kusa n'i ye a tɛ yen a cɛ tɛ yen ko min ye ne ba neni ko ma kusa n'i ye a tɛ yen a dɔ ka bɔ k'a fɔ sur tous les plans a tɛ yen a y en a pas donc n y'o analyse kɛ n ko même c'est même pas la peine donc an ye baara k'o yɔrɔ kan et puis coordination fɛnɛ ka coordonner an bɛ se ka ɲɔgɔn coordonner cogo min na o de la aw filɛ nin ye mɔgɔ caman bɛ anw ye ka dibisogo de dun mais anw bɛ dibisogo in bila mukeri tɛ
je tiens ka nin yɔrɔ in fɔ bɛɛ lajɛlen bi dibisogo dun tɛ ko an bɛ k'an muke mɔgɔw la ou bien ko an ɲinɛnen bɛ combat kɔ non mais exemple kelen di aw ma kunu an ye ɲɔgɔn ye depuis 14h jusqu'à 20h a y'a compter a bɛ taa heure 6 la heure 6 bon an y'o heure 6 bɛɛ kɛ mun de la an y'an ka réunion kɛ fɛn caman bɛ yen défaut caman bɛ an yɛrɛ la an y'olu fɔ ɲɔgɔn ye o la n'a y'a jateminɛ a tɛ an minnu ye photo a y'an minnu ye photo la rarement an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn jaabi Facebook kan rarement m'a fɔ a ma kɛ dɛ awɔ parce que ne yɛrɛ ka marakakɛ n'o ye Alu Wage ale yɛrɛ tun bɛ to k'a muso tan kuma dɔw la mais mun y'o bɛɛ dabila parce que an bɛ ɲɔgɔn ye de an kan ka min fɔ kɛnɛma an b'o fɔ so kɔnɔ de o de la a ye an photo an mɔgɔ minnu photo ye Facebook kan Abibu Jiga Jason Alu Wage Dani c'est-à-dire tonton Kabanogo an fɛn o fɛn tun bɛ photo la kunu Sam an fɛn o fɛn tun bɛ photo la kunu Asmaw Sadio an fɛn o fɛn tun bɛ photo la k'an bɛ video kɛ i b'anw ye rarement ka bɔ ka ɲɔgɔn ta tɔgɔ ma ou bien ka ɲɔgɔn lagosi kɛnɛma dɔ wɛrɛ t'o kɛ koyi parce que aw bɛ anw ka dibisogo in de ye quoi mais anw bɛ baara de kɛ duguma ne jɛnɛ bɛ se ka bɔ sa ka fɛn dɔ fɔ nin video kelen in kɔnɔ wallahi anw bɛ réunion provoquer week-end prochain an bɛ réunion provoquer week-end prochain k'a fɔ an bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye ka kuma nin kan an bɛ kuma mun ka défaut ye mun ye o bɛ fɔ ye an bɛ ɲɔgɔn tan n'aw y'anw ka réunion ye don o don aw yɛrɛ dabali bɛ ban aw tɛ dibisogo yɛrɛ ye tuguni quoi parce que anw kan ka taa sigi Facebook kan ka min fɔ ɲɔgɔn ma dɛ anw bɛ t'o de fɔ kɔnɔna la wa hali y'a ye o vocal tɛ bɔ dɛ parce que anw bɛnnen de don wa anw bɛ sujet tabou tɛ anw fɛ yen hali kunu Abibu ye ne tan ne ye Abibu tan an ye Dani tan n ye Jason tan an ye Alu Wage tan mais o kuma ninnu anw kan ka min fɔ kɛnɛma dɛ anw bɛ n'o de fɔ so kɔnɔ o de la anw video mani minnu filɛ na anw bɛnnen don ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo rarement i bɔ anw bɔlen ka ɲɔgɔn jaabi ou bien ka ɲɔgɔn critiquer kɛnɛma jɛnɛ y'a kɛ tan i man ka kɛ o bɛ fɔ so kɔnɔ de wa diyagoya jɛnɛ bɛ sɔn a ka erreur ma diyagoya erreur caman fɔra ne yɛrɛ ma kunu kɛ n ye n ba dɔw ma kɛ à la fin n ko tiɲɛ b'aw bolo anw bɛ ten de o de y'a to anw bɛ nin dibisogo ninnu fɛ mais o ye parti dɔɔni ye parti filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que y a un moment mɔgɔw ko video manu bɛnnen tɛ a bɛ tan par exemple mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ don anw ka inbox kɔnɔ u bɛ message bila Abibu jɛnɛ y'a kɛ tan jɛnɛ Abibu y'a kɛ tan Jason ma Jason ya Dani ye nin kɛ tan o bon n'an m'an farati o mɔgɔ ninnu je m'excuse mais o mɔgɔ ninnu de ye kɔnba tiɲɛna halala yɛrɛ a latika yɛrɛ o mɔgɔ ninnu de minnu bɛ don an kun k'a essayer ka an bila ɲɔgɔn na bon an bɛ nin image dégager bɛɛ k'a ye mun na c'est pour montrer à tout le monde i taara jɛnɛ kɔrɔfɔ Abibu ye o i ye fu de kɛ i ye Abibu kɔrɔfɔ jɛnɛ ye o i ye fu de kɛ i ye Jason kɔrɔfɔ jɛnɛ i ye fu de kɛ i ye Dani kɔrɔfɔ jɛnɛ i ye fu de kɛ i ye fu de kɛ c'est pour stopper an bɛ nin image minnu yira c'est pour que ka nafigiw stopper moi je m'excuse a bɛ kɛ ne yɛrɛ la mais moi je réponds pas ne tɛ mɔgɔ jaabi o hali arasa bɛ kɔrɔfɔ ne ɲɛna bilahi wa mɔgɔw fɛ n'i y'a fɔ kabako don quoi n tɛ bɔ ni mɔgɔ ye hali arasa bɛ kɔrɔ o la ne ko jɛnɛ bɛ kɔrɔfɔ ne bɛ yɛlɛ de quoi min bɛ fɔ arasa ma walayi ala kana mɔgɔ dɔw tulo d'a kan mais n'u ye arasa ye u bɛ boli a kɔ tugun nin bɛɛ bɛ kɛ ne la yan ne tɛ bɔ ni mɔgɔ ye ne bɛ yɛlɛ de quoi i m'a ye bon ça prouve un peu de hypocrisie bon an bɛ nin image mun yira an bɛ bɛn image de yira an bɛ kelenya de yira an b'a yira k'a fɔ nous sommes an bɛnnen de don i ma besoin ka taa an kɔrɔfɔ ɲɔgɔn ye quoi anw bɛnnen de don ni fɛn mun bɛ Abibu la Abibu wele directement i n'a ka discuter ça sert à rien i ka passer 1004 chemins hali minnu bɛ commentaire kɛ quand je fais des choses mɔgɔw bɛ mɔgɔw Jigaw wele u bɛ Asmaw wele u bɛ bɛɛ wele mais sani ka t'olu wele il adresse à moi seulement avec respect
peut-être ibni adressé na cogo dola ibina famia ko nye kuma fo cogo mina ne abibu wele ka kuma fo abibu tina do wele ka bina jene nyini ngade wa jene bi expliquer abibu yedi atina jene faga wani abibu yo koke jene retina abibu faga ko jene bita abibu yinga dorone abibu iye ni ke kunjumena abana ko rebe se ko ke o be se ko ke on be au ka blade la surtout mo munu ma an la me on be au ka blade la na ye erreur mu ya auna aw de be se ka corriger abibu ti se ka ne ka erreur corriger parce que de abibu be vidéo ke ne be vidéo ke na tara to ko dola abibu ke comme na soro ne ni abibu na bla nyogona ko wero la quoi alors que mu mene la me be se ka ne corriger ne ka bara nyogona mo mi mbo ke ni ko ka ne corriger na la ma janke abeke comme ni nyanwo ya ni hasidia dona ni nyogo che quoi parce que kuma fo choko la abibu la obligé ka fo ko ni manya boni abibu ko ka manya nyine make mo hakili mais se ka fo abibu ka fo ka manya parce que ale rebe fenga monter ne sans faire ou bien ne fenga na kuma do fo abibu fo je ne be fenga monter ne sans faire ainsi de suite bon moi je préfère ni faire mi be aya adresser à tigi yere la aya ula mesawo amaula mesawo aya ka divoir ke nte fara ko jugula o laba yi kungolo forogo boli ulawo ni kungolo forogo bora do mina ko jugu no fe ko ni mi ya fo do o de la odo fene be ni soja parce que iba fo ne kasala de amane la mew la dili odi donc bref ka bo yoro kono video kana janya ka fo bela jelenyi an ga dibisogo dunte kante kele kula an ga dibisogo dunte ko ante mali fe ou ve ka nyine ni be an faso ko au contraire aw bi dibisogo miye a dabole no akama dabon kama de mo ka ye ka fo an benenu a dabole no ka nafigu stopper ka munu be ka an chechi kulu stopper itara abibu korofone bi samedi projet ne abibu ye dumi na be yele la me tegala kulenga la me fembe la jela itate tu kono itina do ka fo ki e bara mu kama na fakala donc akunyodi voilà donc bo woro clôturer ka bo kono vidéo kana janya là maintenant menanga sujet principal yere la no ye procureur menama procureur jabi procureur nyana ka nyine ni ba ko nyine ni te ko na ke chugudidu ka fo procureur yana ay kuma mi fo ko ando ma ali droit do je confirme moi personnellement ne reka école dana 11e année la ne ma bagi reke mo chama fo jene makala jene makala ala ka kalan ka kusani adamadenw ka kalan yu parce que ala yɛrɛ ko ala kirama ko ikran ako ala ma ne ma kalan ko ne t'a dɔn ako ikran an bɛ kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam min kɔ a ma sigi pan kan o mais a ye diɲɛ mara wa diɲɛ gulonnen b'ale la wa hali lahara gulonnen bɛ ni cɛba in de la mais ale ma kalan koyi donc n'a fɔra ko jɛnɛ ye kunfin ye ala ka dɔnniya barika ala ka dɔnniya ka bon ni mɔgɔninfinw ka dɔnniya ni ala y'i kalan o ye kalan bannen o ala de ye jɛnɛ kalan awo i sɔnna i banna ala de ye jɛnɛ kala parce que muso min bɛ sigi ka kuma fɔ san fila adamadenw min a ka tiɲɛ d'a ma awɔ jɛnɛ sogodogo commentaire dɔɔni awɔ ne yɛrɛ de don quoi ayi ma fɛn fɔ wa k'a tɛ kɛ i bi ba i bɛ muruti i bi pan ka turuki i bi kali i kunkolo kan i bi fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ma mais ma fɛn fɔ k'a ma kɛ ne ko don dɔ la n ko arasibaci ka bon révolutionnaire ya ma a kuma ye mɔgɔ caman tɔɔrɔ san fila kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba nana i sigi a ko arasibaci ka bon révolutionnaire ma ne jɛnɛ sogodogo de y'a fɔ o wagati Mandela Sisew a kirikarakiriw u bɛɛ wulilen don ko fo arasa ye jeune révolutionnaire ye n y'a fɔ n ka vidéo kɔnɔ a don vidéo caman n ko arasa tɛ révolutionnaire ye n ko arasa ka bon révolutionnaire ma ni n ka vidéo kɔrɔkɔrɔ minnu bɛ yen a ye t'a lamɛn a b'a mɛn a kɔnɔ san fila kɔfɛ o tiɲɛ nana diya Bois foronto ye n ka kuma caman fɔ mɔgɔ minnu bɛ ne sibi la ne ma fɛn fɔ ko mɔgɔba dɔ ma segin a kan ne ma kalan mɛ ala ye dɔnniya mun di ne ma o bɛ ne bɔ hali ni mɔgɔninfin kun ye ne kalan wala a tɛ se ka se nin niveau la o de la n bɛna procureur n ma kalan dɛ n dana 11e année la mais n bɛna procureur n bɛna bila place la dɔɔni dɔrɔn n tɛ mɛn ale kan yɛrɛ n bɛna bila place la dɔɔni dɔrɔn k'a yira k'a fɔ a ye fɛn caman fɔ k'a b'an don fili la an tɛ don fili la o an bɛ procureur lamɛn une seconde.
wa arasi jal ambe fe ika doni nyafanya feri na folo kadaka kuma chalindo doko atika competence kono kabe communicative competence de kono ko kadaka ko ukundi lakataye me uklala kana efi ambe fe ka pribu latika dama la folo ini nyantuma marhaba bible ne ga foli biye me aketo nyini kife nere Mamadou Bandiou Jawara procureur commune 3 tribunal labi bibina igani ningal jana ne be aketo nyini kife parce que tiena imena no fe ma ba me barana tabuludu yoro nete na se dongo do ka foko monsieur Kansi ka interview do di journalisme na la baran fa ka bon ko sebe donc afona ka timnandi ambi fo la parce que ka timnandi ada to yen sorobi donc ye nyingali kemina ne akila bon moko kon be chamamu akila taw de fofo mi ni ko ere kono ko teklinyi note ni ko c'est très simple, c'est à dire que citoyen do de be mi yara atofo so la baya je crois kani a dogo ke to borangono ko taizon me to ere tenere kono nga taizon de donner nous ne connaît akila to la parce que non ta taizon to do parce que mo bunu to ere de fin donc au lieu de seram ka plenty do nega yoro la comme Obé procureur la menine qui se permet qu'à focaler procureur. Dans un pays sérieux, de 1, vieux blé à aucun cas, vieux blé quand dans un pays sérieux. Allez, avec vieux blé mou nininga ou ko autorisé ko journaliste. Vieux blé quand boka fo malin donné, allez mou journaliste yake. Aye journaliste ya kalanke mi aka niveau d'étudier jumé mumba permettre ka journaliste aka na foko anyana ke vie blem bora segu kana bamako domina vie blem bora kare kono doro ki jo segonugo gare la doro kasnanga immeuble belebele me doro vie blem snanga fotin to kale mana bamako sanga so la jela kale na bamako ko ka virigla. Vieux blé n'a qu'un kérodi. Vieux blé qu'elle n'a qu'un kérodi. Mais quand je vois vieux blé, vieux blé et oui marsi là. Ni mo o la ne ba fok ma be ngone te tugu fanta go kelela. Do wala taw vieux blé ni ala na la kirati. Mo be tugu vieux blé go kelela. Mo mi mbe ka yere nyini. Yere yini boli la ebe tugu ko ke eno kataka nyola. Vieux blé mbetini. On a l'état de nous quoi. Parce que le monsieur il se cherche lui-même. Abad ka na so nyini ni la. Vieux blé ba dona manika be balotodi. Allez be balotodi dans un pays comme Mali. Et à la ni manika be balotodi. Il be balotodi. Donc vieux blé pour moi c'était nous ka ko jate quoi. Mais un procureur de la République qui se permet qu'à interview fasugu doke ni morona sugu nous vieux blé nous après qu'à solo ka permettre qu'à fatugu ko oye journaliste mais kabako de quoi mais pourquoi ORTM journaliste munu ye kalanke nous ka bag plisi katu ni sengu bubolo na français ka formation nyana mauke jamais de la volute tani mo sugu nyinga uluti tani nyinga likenna comme bizarrement koyo kaya awo bamako ye jolié odu le be nyinga vie blé nga fa bora segu dom na ni diplôme na ani journaliste diplôme du menana mais ouais tam journaliste ube olu de ya kalanga anga façon na follow donu le lawo olu tita progrès nyinga ko bizarrement olu ta progrès nyinga mais vie blé sugu de bita progrès nyani buba fa na no bon c'est un peu ça mali bete ntoni bon ako akakuma kono ko Shwala Bayaya ko antaizon o Shwala Bayaya fo akadon ka fo na asoro ko Shwala ere to ko ifolo quoi parce que j'ai jamais attendu ces noms là au Mali. J'ai jamais attendu ces noms là ne ere ka me ko Shwala akera Shwala idi Bayaya yaya obeseka ke to ko ba komi ba Mamadou ba Moussa oye bonyal tore babe comme mon père mfa babe c'est kakoye comme ma obseka koye là je peux comprendre mais choix là j'ai jamais attendu le mot choix là le prénom choix là au Mali ne a do choix là
choix la kelen ne b'o de dɔn bon tɔgɔ min kelen dɔrɔn bɛ Mali kɔnɔ ale tɔgɔ man kun tɔgɔ ye jumɛn bon je comprends pas a bɛ se ka kɛ ma to o recherche ba kɛ mais c'est juste pour dire que ni ko Jɛnɛba Jɛnɛ Fatumata Asanatu Mamadou o tɔgɔ homonyme ka ca mais choix là j'ai vu que un seul choix là dans ma vie mais choix là min dɔn ma deli ka choix là mɛn tɔgɔ la n tulo la bon est-ce que ni choix là yɛrɛ tɛ choix la tɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ min b'a ka wolo sɛbɛn kan baara bɛ kɛ ni o de a bɛ komi Aminja y'i sigi ka kuma minnu fɔ anw ni Aminja yi ka mankan na Aminja yi ko k'ale taara plainte tigɛ anw kama mais a cɛ tɛ anw na a sera ka mɔgɔ min tɔgɔ dɔn bon ni tɛ mɔgɔ tɔgɔ dɔn faransi a bɛ sɛbɛn de ko X u b'i ɲininka fɔlɔ a tɔgɔ ye min ye n'i y'o fɔ u b'i ɲininka ni de b'a ka wolo sɛbɛn kan wa ni de b'a ka pièce d'identité kan wa f'i k'o de confirmer n'i m'o confirmer plainte bɛ sɛbɛn ni X de bon lui n'a aucun certitude k'a fɔ ko choix la tɔgɔ in yɛrɛ de b'a ka wolo sɛbɛn kan o yɛrɛ de b'a ka fɛn kan bon a ko Tyson tɔgɔ yɛrɛ Abdul Karim de Abdul Karim u ko k'o de y'a tɔgɔ ye di Tyson a yɛrɛ da y'a fɔ a ka vidéo kɔnɔ ko Tyson in dara ale la de parce que k'a tun bɛ kɛlɛ kɛ mais Tyson min bɛ Amérique boxe kɛla in wa ma dɔn mun k'a tɔgɔ dara o de la bon un procureur qui se permet ka plainte la don ni tɔgɔ ye non mais c'est grave ale ko k'aw ma kalan moi je confirme ne ma kalan mais ale procureur kalanna ale yɛrɛ da ko anw ma ko faso nafolo taara ka don ale la bon faso ma sɔn ka nafolo don ne mun na yɔrɔ ne kusara n'ale ne ye faso wari kisi quoi an y'an ka faso nafolo ta ka don ale la bon o taara wolo kɔlɔlɔ la ka wolo lajaba la ka wolo nin ko fasugu la un procureur de la République qui se permet ka plainte tigɛ ni Tyson ye ka tila ka fɔ tugun ko mɔgɔw de bɛ t'u tɔgɔw fɔ ale ye normalement dans un interview comme ça vieux bilen kana kɛ journaliste ɲanama o t'a ɲɛdɔn quoi je confirme mais procureur de i n'i ka bloc de notes de kan ka k'i bolo papier dɔ de kan ka k'i bolo n'i ti ɲɛ i b'i adresser jamana kɔnɔdenw na tu veux qu'on te prend sérieux tu fais des choses sérieusement i tɛ fɛn kɛ tantɔn i tɛ fɛn bazarder tan un procureur de la République i kan ka mɔgɔw tɔgɔ kan ka k'i bolo u tɔgɔw yɛrɛ komi a yɛrɛ expliquer cogo min na a yɛrɛ y'a fɔ k'ale tɔgɔ ko Banjugu Mamadu Jawara Madamu ale y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ cogo min na a kun kan ka se ka capable ka choix la tɔgɔ yɛrɛ fɔ ka tila ka Tyson tɔgɔ yɛrɛ fɔ an bɛɛ bɛ Tyson tɔgɔ dɔn ko Abdul Karim an bɛɛ b'o dɔn di Tyson a yɛrɛ ta ko di Tyson bon un procureur qui se permet ka plainte don adamaden kuturu contre la ni Tyson ye ni ne tilala ka fɔ tugun ko anw tɛ diɲɛ kalama ko ale ma erreur kɛ même Faransi un simple policier n'i sera a ma n'i tɛ mɔgɔ tɔgɔ dɔn imagine ne ka taa sisan ko n bɛ plainte tigɛ Respond kan Respond c'est pas un nom c'est pas un nom c'est pas un prénom il dit Respond ça c'est oui ɲininka ko Respond de b'a ka papier kan wa n'i ko Respond t'a ka papier kan tout de suite u b'a f'i ye non an tɛ se k'o kɛ an b'a sɛbɛn contre X n'i y'a tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ don min na i bɛna n'o élément ye ka fara élément kɔrɔlen kan mais jamais au grand jamais fɛn mun tɛ i ka pièce ka Faransi policier yɛrɛ t'a ta kuma tɛ procureur ma bon a y'o erreur kɛ a ko k'ale ma erreur kɛ comme un procureur de la République qui se permet ka bɔ can k'i jɔ ka ni argumenter ko Tyson de b'a kan ne yɛrɛ t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn aw ni Ala cɛ un procureur de la République k'ale tɛ plaignant tɔgɔ k'ale tɛ plaignant tɔgɔ dɔn e t'a tɔgɔ dɔn e ye plainte don mun na sisan i man ka plainte don parce que n'a tɛ se k'a tɔgɔ fɔ e ye i man ka plainte don bon o ye erreur fɔlɔ ye an ka taa
quoi o dɔw bɛ u burujala don o don réseaux sociaux kan donc k'u kuma sulu ka du kɔnɔ k'u ka honneur bafouer ka talon da u la ka fɛngɛ donc ne ko ma n ko yɛrɛ ka fɔ la u bɛ t'u sigi kuma dɔw Carrefour Régine na ka a fɛngɛw préparer ka sɔrɔ ka balancer réseaux sociaux kan donc u nana ne fɛ ka na plainte de a nana kuma fɔ n ye fɔlɔ a don kama ni hakili b'a la choix la yɛrɛ de nana depuis sɔgɔmada 10 heures kuma ne yɛrɛ sera ka reçoit fo 16 heures kuma voilà parce que ne bolo ni plainte do a bɛ papier dɔrɔn do ka fɛngɛ mais a ko ko non a bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ n ye de pour que n k'a faamu donc a nana ɲɛfɔ n ye ne ma n ko f'a ye ne ko a ma dɔrɔn t'i ka plainte sɛbɛn i ka avocat ɲini a k'a sɛbɛn ka na n'a ye effectivement a nana n'a ye an y'o plainte de bila ka taga an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko brigade d'investigation judiciaire o fana ye procureur ka baara ye ni mɔgɔ nana dama kasi ko a ka sariya dɔ tiɲɛna tɔɲɔli sera a ma o tɛ sariya tiɲɛ kɔnɔna na an b'a bila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que ale de ka kumakan don tiɲɛ b'a la kalon t'a la ne t'o dɔn donc o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ Asetu Kulibali de don hakili la donc ale interpellé la je crois que Biji yɛrɛ la yen parce que je crois qu'ale wulila ka na ale interpellé la brigade nin tɔgɔ ye an b'a wele Biji quoi n'o tɛ brigade d'investigation judiciaire don donc Gawusu Diallo fana donc ale fana taara ale interpellé. Bizarrement a bɛ Asetu Kulibali tɔgɔ dɔn o tɛ problème ye parce que bɛɛ bɛ Asetu Kulibali tɔgɔ dɔn mais bizarrement Ras Jal a sera k'o tɔgɔ retenir ka se k'o tɔgɔ yɛrɛ n'o jamu fɔ ko Gawusu je sais pas quoi là a y'o fɔ aw bɛ y'a mɛn a sera ka Gawusu tɔgɔ yɛrɛ fɔ Ras Jal a sera k'o tɔgɔ yɛrɛ fɔ ala ma fili a y'o tɔgɔ retenir tout de suite mais bizarrement mɔgɔ min yɛrɛ taara plaigner ale tɛ plaignant yɛrɛ tɔgɔ dɔn a t'o tɔgɔ dɔn a t'o dɔgɔnin tɔgɔ dɔn a y'o fɔ un procureur de la République de bɛ nin ko fasugu kɛ ninnu de tilala k'a fɔ ko obligatoirement ko k'an k'olu bato obligatoire k'an k'olu bato ni message kelen kɔnɔ ni interview kelen kɔnɔ i ko k'i tɛ plaignant tɔgɔ dɔn mais mun bɛ ka accuser i bɛ accuser fila bɛɛ tɔgɔ dɔn Gawusu Diallo ma dɔn jumɛn de i b'o tɔgɔ dɔn hali sans hésitation a sina k'o fɔ ten Ras Jal k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ Ras Jal dɔn Ras Jal de la i bɛ mɔgɔ 100 ta Facebook kan mun bɛ Ras Jal tɔgɔ dɔn a ka dɔgɔn mais bizarrement ale bɛ Ras Jal tɔgɔ dɔn donc c'est grave depuis o la baara tɛ ka kɛ tiɲɛ kan e ye ninnu tɔgɔ retenir cogo min na i tun bɛ tɔnin ta fɛnɛ fɔ ten o de b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ ko yera dans ton truc mais e sera k'a fɔ ko Gawusu Diallo mais Ras Jal o de an bɛɛ b'a dɔn ko Ras Jal mais bizarrement e ko Gawusu Diallo aw denkɛ Sidiki Jabate a n'aw ka jelikɛ n'aw donc voilà ka so u y'o fɔ an ɲɛna donc enquête taara ten cogo de la bon i yɛrɛ b'a dɔn sariya boli cogo la policiers ni gendarmes bɛ enquête kɛ mais u b'a kɛ procureur de ka direction kɔnɔ donc anw de bɛ enquête diriger donc o de ko nana kun cɛ sa ka na papier ni o procès verbal ci ne ma o cira ne ma le 28 février ne yɛrɛ ye procès verbal ni sɔrɔ n tɛgɛ la entre 11h et 11h30 donc ne y'a sɔrɔ o wagati la n tɛgɛ la donc ne y'a procès verbal ni étudier ka ɲa comme ne yɛrɛ de ye enquête diriger parce que pour procureur de bɛ enquête bɛɛ diriger hali police so kɔnɔ donc n y'a lajɛ est ce que ɲininkaliw ka sariya ka kɔlɔsili siraw fɛ est ce que a bɛɛ dafara wa n y'olu vérifier k'a lajɛ ka tila ka mɔgɔ ninnu yɛrɛ u yɛrɛ ye fɛn minnu fɔ ne da tɛ mɔgɔw la parce que sariya t'an anw yamaruya tant que ko tɛ kiiri bulon kɔnɔ kiiri kɛnɛ kan k'an k'an da don fɛn minnu fɔra sɛgɛsɛgɛli senfɛ o ye procureur ma yamaruya o la polisi ma yamaruya o la gendarme ma yamaruya o la avocat yɛrɛ ma yamaruya o la mɔgɔ mɔgɔ bɛ procédure kɔnɔna dɔn o tigi man se k'o fɔ donc ne t'o da don la mais olu de sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ sa donc an sɔrɔla ka poursuite engagé o mɔgɔ ninnu contre la n'o ye n balimamuso Asetu Kulibali ani n balimakɛ Gawusu Diallo hakili la tɔgɔw ye donc an ye poursuite fɛngɛ o contre la c'est à dire k'u nɔ minɛ procureur ka baara procureur tɛ mɔgɔ kiiri mais procureur de bɛ kiiri dɔn donc n'a sigara k'a fɔ k'i ye ko min kɛ k'a bɛ sariya sɔsɔ an b'o kɛ donc infraction damadɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma chantage donc n'an b'a fɔ ma atteinte à l'intimité ou bien dénonciation. bon a ka nin yɔrɔ in na n b'a corriger fɛnɛ yɔrɔ an ye tɔgɔ ko yɔrɔ fɔ bon ale ko choix la taara ale fɛ yen
ko depuis 10h ko fo 16h a y'ale ale yɛrɛ y'a confirmer tugun ko normalement ko choix la kun ni plainte dɔrɔn de don ko choix la kun ka i b'o sɛbɛn dɔrɔn de k'o déposer olu fɛ mais pourquoi choix la i tene k'ale ye pourquoi question bɛ yen pourquoi alors que choix la kun bɛ se ka taa plainte do polisi la o polisi mɔgɔw b'a da bɛ kɛ cogo min na o ça aussi c'est une possibilité parce que n'i taara Google yɛrɛ kan ka taper k'i bɛ plainte don cogo di avant k'i ka se procureur ma polisi bɛ yen gendarme bɛ yen procureur ye fo 3e position de n m'a fɔ k'a tɛ kɛ dɛ parce que a yɛrɛ ye min fɔ an ma kalan an ka kalan ma se o niveau la mais an bɛ min tɔmɔ fɛnw kan recherches kan o b'a f'i ye i bɛ se ka se polisi fɔlɔ ma ka se gendarme ma ka sɔrɔ ka se procureur ma et puis procureur yɛrɛ kan ka wele kan minnu na n'i ma fili ma ɲina o tɛ nin kaw ye fɛnɛ o tɛ nin kaw yɛrɛ ye o tɛ nin kaw ye cas majeur de ye quoi ne bolo quoi mais ka taa procureur wele k'a da don nin ko fasugu la ale ko a bɛ se k'a kɛ mais ne m'o o de affaire ye nin ye o nin bɛ se ka kɛ polisi la o polisi bɛ se ka nin ta o k'u diriger ka taa tribunal compétent na o polisi bɛ se ka nin kɛ o tuma n'a fɔra ko adamaden hali n'aw ye tɛgɛ da ɲɔgɔn ɲɛ kan aw ka taa procureur voilà ni ne ni mɔgɔ min ye siɲɛ ta an ka taa procureur voilà ale bɛ sɔn k'anw ka plainte ta a tɛ sɔn a b'a fɔ an ye k'an ka taga polisi la a b'a fɔ an ye k'an ka taga polisi la donc choix la ka insister ka ale ye ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko depuis le début ale ni choix la bɛ complice la ale ni choix la ye ɲɔgɔn u ye mun de fɔ ale yɛrɛ da ko tuguni ko ni plainte dɔrɔn de don ko choix la tun bɛ se ka plainte kɛ ko mais ko choix la y'i insister ko f'a n'ale ka ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ fɛnɛ choix la accepté mun na ale y'o privilège di choix la ma mun na alors que ale yɛrɛ bɔra k'a confirmer ko choix la tun bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ ala ma s'ale ma kuma bɛ yen fɔlɔ o bɛ arasa ka kuma confirmer ale yɛrɛ bɔra sa ka arasa ka kuma confirmer parce que choix la taara ale fɛ yen dɔwɛrɛ tɛ o ale k'a dɛmɛ ka ninnu kɛlɛ est-ce que ale yɛrɛ fɛnɛ ka baara de y'o ye ka dɔ dɛmɛ ka dɔ kɛlɛ wa est-ce que ale yɛrɛ fɛnɛ ka baara ye parti pris de wa bin kɛra o kan aw bin ma kɛ mɔgɔ dɔ fɛnɛ kan wa bin kɛra dɔ fɛnɛ kan o bin kɛra dɔ fɛnɛ kan o mais ne taara faveur di kelen ma ka kelen to nin bolo ka e bin kɛra ale kan nin fɛnɛ ko bin kɛra ale kan bin kɛra fila bɛɛ de kan o parce que procureur bɛ ka ɲinɛ min kɔ loi ka gɛlɛn sariya ka gɛlɛn sariya bɛ komi kuranɛ de e ma y'o la kuranɛ explication ka gɛlɛn kojugu sariya loi bɛ ten de nin histoire in na côté fila bɛɛ ko bin kɛra kan bon ni côté fila bɛɛ ko bin kɛra kan ne bolo i bɛ juste milieu de ɲini ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to u fila bɛɛ ka jo bɛ d'u ma cogo min na mais ale ye kiiri mun tigɛ nin ale binna dɔ de kan alors que bin kelen b'o tigi kan ka ban bin kelen b'o tigi kan ka ban donc a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ n tɛna na vocal bɛɛ je ka fɛn yɛrɛ janya quoi parce que mɔgɔ caman y'a ka kumaw lamɛn pour que vidéo kana janya kosɛbɛ de 1 choix la ka taa sigi fo a k'ale ye là j'ai pas compris o ye ka favoritisme ya de kɛ sinon choix la tun bɛ se ka nin ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ala ma se procureur ma mais ni choix la sera procureur ma ale yɛrɛ tilala k'a fɔ k'ale de enquête diriger ale y'a kɛ tan bon o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ale ye favoritisme ya kɛ et puis a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ qui m'a fait trop rire mais n bɛ exemple fila jate n b'o di procureur ma fila ou saba même n b'o di procureur ma procureur ko a ka interview kɔnɔ ko ni ye i ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye Segu aw ye sanuko kuma kɛ Segu aw nana ɲɔgɔn ye ko Jelibugu la i ye sanu in d'a ma ye aw taara ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la a ye wari retirer ka d'i ma ye ko ni ko bɔra ko kɔnɔ ko Segu procureur bɛ se k'i nɔ minɛ nin procureur bɛ se k'i nɔ minɛ nin bɛ se k'i nɔ minɛ aw ni ala cɛ nin tɛ yɛlɛko yɛrɛ ya n y'a ka lamɛn yɛlɛko de don ale yɛrɛ y'o min fɔ nin cas yɛrɛ la c'est faux et archi faux
o la me ka fo ngo ça dire ay la mere o la me ka fo ngo loi charia quoi charia c'est trop profond abi se ka appliquer yoro do la ni ko kiba ta ka baraka yoro do la ate marché non ate marché ni e sanu fere mo ma segu i sigile me Bamako i kilala kana sigi Bamako awuni alache ale ko segu programme bi nomine obi nomine to godi mais awuni nga obi nomine to godi donc segu programme be polisu bo fo segu kana efe Bamako ke eche kakla katane segu kate juger wa awuni alache logique erebe mu fo awi yasa est-ce que ça c'est logique? Parce que vous n'allez charia ta ka charia ke djine ko di ba fo ko ube Qur'an expliquer anye chugo mina kwa adam maden do re sigira ke ka charia sebe ay charia be sebe ni degu ni toro do de yi ka kila ka sanction ta ka daka charia te sebe ni duoy ayo explication midi galoma temaka iye choueni ke iye sanu fere segu ikiala kana sigi Bamako sanu tigia iye sanu fere mo gamima ni abati bolo ko sanu nyumano me anana e ka foko sanu kolono no be ekiru no tara procureur mu feu o mo procureur be police bo fo segu ka diebe traverser kana fo Bamako kana emine ka claque e chekatane seguwa awuni alache logique be mi wa procureur ni ka exiger arasi jali milalila ayeni ne kaka exiger collier d'infraction ko ni temena fa ko bebe sikin mena ka kelen fa oyi neni muso do e barake a muso yin uye sanu tonde ke ube wari fara nyonga kalo ka sanu tonke o sanu ton kolona la u benaka muso do be muso ni be 18e ne la muso ni be 18e ne la akumeta Dubai abta sanusa abta Jeddah abta sanusa ukute Jeddah ukute Dubai sanu yere fe kwa kata Jeddah kaka bie songo ni fe umbe dama uye war dama plus de 50,000 euros parce que sanu kumana na ukumina akla uni nyogon chedi do ta e de uba mara do nye do ta uba do yere la do ta e fe sanu tonde kunu mais wari ditola musoma bizarrement oluma papier ke sanu ina e wari ina kwa komi malibe tukumna danaya udara muso ina ka wadam uye wadi musoma non seulement musoma ta sanu sa muso kiala ka fotu kuma wadalima parce que prévu foshi kutubulu c'est pour cela ne ba fo kanu chamana ngo prévu ka kambulu nta fo kunfe jamana te joni janye ame kololo fefe kona be janye kololo di kono mo min kadi abe galon ka jako anga deme neti marcheti neti nga énergie bafueti orla kuma damnela ma famu ya mburu jaran kera fembe parce que ne ba do affaire do be na sra justice ma ni prévu jonjo tibolo imoko de sara wa procureur ka kuma do ba yira ka fo ko be procureur ka kuma do be ne ka kuma damne région fin do be na sra fanga madro fo prévu de ka kibolo sentiment au marché non muso ko war ma dalema même ton de beba do ko wadira muso mais ton de nunu ko mo jumo do be Paris do be Baliola do be yanfe c'est-à-dire quartier bebala commune bebala donc un bon jour you dans la journée na muso fait 18e là comme be muso ka soro do manga kele o mais ngo 18e police ou na intervenir wa ulu de muso black garde village jusqu'à ce que ko kanyedo bon imaginez que comme mo fait cotiser la ka wari franyo ko kata sanusa no beka commissariat ko wulila ko fo muso kata commissaire ko muso kata ka paniquer aller de fait amenyana boa ça c'est faux ici le meilleur mona ye mo de be charger ka problème na
allié délit keme flaqué a delu be mena ni procureur e shuina me procureur kala kayira ka fo mo langolo te arasa no fe kunfi munu mana ke arasa no fe wallahi ala ka donia be awna uyu dala je kana muso kama 18e na uni muso ya keleke vazon ye polisu jume wele u ye 18e polisu de wele 18e polisu de nana ka intervenir ka klaka muso mina ku be embarquer ka tanu ye 18e mina ama fo kebe 20e na ko ay 20e mo ay na ko mo récupérer mais ça c'est logique be mis dans l'histoire ama fo 14e mo ay ya ko mo do ba on fait ay na récupérer ma fo 18e ne y chargé à Bella parce que l'état c'est une continuité obe chogo mina eta bara chogo beka nga kekele ibe 20e na ibe 18e na ashada be bol chogo ka nga kekele ni foni be ibe to nyini na ibe uve be arasa yere mi fo ni ibe ite chien yini na ni be mo nyini na ibe ta yoro were so abere kele sharia maboko mi be 18e sharia ye 18e 19e sharia abere kele mo me fo balayer la nebe muso mi yere do ale kun be balayer de la o akume balayer de la mais est-ce que 18e mo ye balayer mo wele aka mo ba on fait ay na aller récupérer katana iwa non uyu be ni wu dala kana ku bega ko akeni fon yurula donc ya ka sanu ko exemple ni e shwe ni ke kati sigi yoro mina ibe yoro mina o mo de be charger ka problème na donc a fo procureur e galone do ayo mu fo galono galomate maka ay procureur la kunu ka sigi ko jena so ko kay galotike c'est faux. Mais exemple d'odi. Ala sa yere mi fa ka vidéo la. Ni ko jugu ke ne ka ko jugu ke Marseille. Ka boli kana sigi Paris. Ni ko jugu ke mo mina o ka nyini fo ka yoro yi. O ni ala na la kiracho. O mo o tigi beta Marseille. Marseille de ba ka police black kana ne kama fo Paris quoi. Ka police déplacer ka bone ere ka arrondissement police so kono kanana yene fe wari mbedi police ma prime mbedu mola intervention na prime mbedi police ma au bada do folo donc Marseille ulu bi tereta ka tereta awo jomo warsara ngobe bo eta ka kesla ngo France ka wateta mana kula donc alors que ibora Marseille o inana Paris a be sharia kele police kele unedu donc ay mene ne ko ke Marseille bon oti problème mais Marseille ba fo Marseille commissaire ba fo ou va procureur ba fo ko non ko Paris mo ko ko kuna ko ulu ti sharia do wolu ti ko kuna ulu ti jinye kalama ne de be wuli kana ko nyana ba Paris logique be mi c'est faux ni ne ko ke Marseille kana sigi Paris ni ne ka mo mi ne ko ke mo mi na ba do ko ne be Paris na le ndana a jigine me yoro muna na jigina mo mi fe aboka adresse de utiliser folo na o ka adresse utiliser olu police so mena no yoro fene ka ira procureur la olu police so de be u adresse ne ka police so la ni mina libeke ne ka police so mo de be ne mine parce que ne be dépendre lui la ne bulu de ka communique kono oyo yore ni be Marseille ni mase kana Paris bi ka plainte do Marseille de bi ako diriger kana yankaw fe ulu le be dossier chargé ka bla eka oyo exemple mais exemple wala di procureur ma pour que procureur ka famia ko mo la ngolo ti arasa no fe oni ami jay ka mangana ya manga inkela ne de fe ya ne de ka quartier la au beyay bugoli ni chienta bekera ne de ka quartier la ne ka quartier caméra de a be filmer ne ka quartier police de intervenir premier temps mais antale ko bani antara 15e fene la sadio ka mo fe 15e na antara plainte déposé mais plainte ma uluma bakuti plainte ta o me ka ni procureur ye doni quoi uluma bakuti plainte ta parce que sadio aussi a résidé lembe 15e de la 15e mo de do donc ma bakuti utata uya ala nyini nga ko kele kerami ango nga kera 19e na uma baga fenta uma baga fenta plantita mais
ou ko be plainte ni ba ta mu ba diriger kana anw le fe aw ma sharia ke tuya ou ko ba diriger kana anw le fe parce que premièrement ko d'abord ne mu kama ne résider le me quartier muna o mo de intervenir na wa dossier follow bo olu de fe et puis deuxièmement boali kera anw le fe donc ou ko be ça do ka feta bon imaginez mo comment na sur place ibitika commissariat de là qui ga plainte doyen mais olu bébé dossier ni là na ne de commissariat là fait be ke bébé na ne de commissariat là c'est ça ara ça be ka ni fo ara si jali be communicati là choix la be communicati là ara joso kuma kera joso no be communicati là mais muna communique 3 mo be wuli kana communicati ka enquête minola ka kutay an yo le rofi mais fait munu be akono fait munu ta akono o ma fiye ara ça une question de le poser procureur kuna procureur desara kan le jabi kati yere bla ko wero la kuma chama fo ayre soso mais exemple wera di procureur ma imaginez ne kata shueni ke bagadaji troisième ne bene mine parce que nya kene me mine ne o la souvent ou ka chieta na chieta sisa bagadaji ne te bagadaji kai ne bora bamako kura bako kana chieta bamako bagadaji ni bagadaji commissaire le be police le be intervenir nous intervenons nous ba mbere mine nous ya mbere mine ça na be ke mu ya be ko de ko fe ou be ye shweni ye quartier muna nous ye zo mine ou botaka ni yo quartier police so de là avant que même qui ga yoro chercher fo tali au commissariat de là c'est ça mais ali wuli la ka kuma fo mogoma est-ce que au police were permettre ka taka imine wa kuma beni ale be ka be de mélanger ka mogo la nyagami itara shweni ke commune 3 kono commune 3 procureur yi mine ki datu ka yoro la parce que ye barake ni ani wuli la ka kuma fo mogo ma communicati kono commune 3 procureur ka wuli ki mine c'est différent non c'est différent parce que ye kuma fo isigile me quartier muna ibita mine et puis arasi jali be communicati la choix la be communicati la arajo so be communicati la muna lu pa o be kuna kata commune 3 mo fe ni information ni arasi jali be mine domina amne na communicati de kono ou ka du kono mais commune 3 mo de nana mine awuni alache logique be mi amata logique be mi nama logique ni kono alors que communicatif mo fene ils sont compétents police ou les deux commune 3 et formation miko formation kele de duruma garadi mungulo garadi kele le be commune 3 et communicatif fene mo la pourquoi commune 3 agent be wuli kata communicatif barake o yoro de fora procureur ko ka te son odema kale te son odema ala sa ga kuma ale anko kitimie ala ka hina ale la so beba do ka foko logique tenna beba do ka foko logique tenna na soro kale wolo dene ku arasi jale billahi akume kuma wala fanyi minin tikili akume kuma wala fa munin tikili ko ale dene ku arasi jale ko commune 3 le wila ka ta le demina communicati kono billahi procureur kuma version wala fanyi akume na sharia wala fanyi minin shitekili akumba fo ko teke ko wa ko tisikake ama ko ya donc procureur o de fori a aucun cas tant que procureur fo na ya soro arasi jalika commune dépanembe e ka commune na ni arasi jalika commune dépanete e ka commune na arasi jalika commune kono tribunal be procureur be police be choala ka pan olu be kuna ka te evoir refene ka so ka sal boulot ke choala o ko were di o de fori
o de fɔri ni commune 4 dépendait mais commune 3 la ke e de bɛ ka commune 2 bɛ gérer m'o fɔ mais tant que fɛn min ɲɔgɔnna bɛ e fɛ o ɲɔgɔnna bɛ nin fɛnɛ fɛ munna e bɛna k'e b'o ka baara kɛ aw ni ala cɛ o tɛ komi alimami dɔ ka bɔ a ka misiri kɔnɔ ka taa alimami dɔ ka misiri seli hakili bi sɔn nin ma e ye alimami ye ne ye alimami ye e ka bɔ i ka misiri kɔnɔ e k'i ka misiri seli ka tila ka na ne gun ko jɛnɛ i pousse n ka i ka misiri seli o tɛ ko e tigɛra ne la o tɛ ko ne t'a dɔn n'o tɛ jumɛn don n'o tɛ jumɛn don moi je vois pas communicati dara bɛ yen e tigɛra dara la e ye dara kɛ incompétent de n'o tɛ ni e b'a dɔn ko compétence bɛ dara la e tɛ nin dossier t'a mɛn o en plus procureur tilala k'a fɔ tuguni k'u nana se ale ma don min na ah la 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 o yɛrɛ ni dabali ban quoi k'u nana se ale ma don min na k'ale y'u ka sariya f'u ye ko ka tila k'a f'u ye k'u ka t'u ka avocat voir procureur de bɛ ka nin fɔ mais a yɛrɛ t'a dɔn k'a ye faute kɛ quoi mɔgɔ bɛ se procureur ma yɔrɔ min na sans avocat o tɛ nin cas suguw ye sa procureur Jawara o tɛ nin cas suguw ye comparaison immédiat o tɛ nin ye sa mɔgɔ dɔ de ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma a ma bɛn a ma a kungo de b'a bolo quoi a tɛna fosi bɔ a ka ɲɛnamaya la a tɛna a faga quoi o bɛ ta ni ji ɲɛma jɔlen de mais ale taara cas kɛ i b'a fɔ ko criminel ya cas quoi i b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ faga comparaison immédiat bɛ kɛ tout de suite cogo min na ale taara nin cas in ta ka k'o de alors que c'est faux et archi faux k'u sera ale ma sans avocat ale yɛrɛ bɛ k'a confirmer ko sans avocat ni cas sugu la est-ce que e yɛrɛ kan ka mɔgɔw ye ɲɔmɛ ka tila k'a fɔ tugun k'ale y'u ka sariyaw bɛɛ f'u ye e bɛ taga sariya fɔ Asetu ye ou bien Choal Arasijani ye est-ce que olu yɛrɛ paniquelen yɛrɛ hakili bɛ to o yɛrɛ la fɔlɔ wa k'ale tilala ka dossier kɛ ko k'o d'olu ma olu ka avocat de bɛ présenter devant toi ni bɛ loi min fɔ i b'a f'u ka avocat de ye fili t'o de la ɲagamili t'o de la namara t'o de la bingali t'o de la ɲagamili t'o la bingali t'o de la mais mɔgɔ ka avocat kɔfɛ ka droit fɔ a ye o fana ka bɛ yen kɛ o ka bɛ yen parce que n y'o de fɔ sariya ka gɛlɛn i se k'a fɔ ko fɛn tɛ sariya kɔnɔ n'i y'o fɔ f'i ka k'a dɔnbaga jɔnjɔn ye a ka bɛ kɛ yen parce que hali an b'a ye filimuw na criminel baw bɛ minɛ ka taa di procureur ma tout de suite a b'a bila a b'a kofere mais ne ko procureur Jawara ma n ko kaw de tɛ nin ye nin ka tun bɛ se k'u bila u ka avocat ka kɛ sur le lieu u ka droit ka fɔ avocat ɲɛna ni min kan ka kɛ ni avocat bɛ min fɔ o bɛ fɔ mais ne b'a dɔn ni avocat kun bɛ yen u kun tɛ kofere o parce que ne tɛ minɛli kundiw la fɔlɔ ni enquête in bɛɛ kun bɛ se ka kɛ ka ninnu to kɛnɛma u ma mɔgɔ faga o hali n'u bolila kɛ n'u bolila jɔn ye maloya ta ale ko k'a t'u bila k'u bɛ boli e imagine Asetu ka bɔ Asetu ka boli jɔn ye maloya ta Asetu ma maloya ta o b'a yira k'a fɔ ko Asetu de ye nkalon tigɛ ni Asetu b'a dɔn ko fɛn min b'ale bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ de don ko a preuve b'ale bolo munna Asetu bɛ boli ni Asetu bolila o bɛ tiɲɛ de di Choal ma o t'o bannen wa Asetu mana boli a ma mɔgɔ faga o a ye kuma dɔ de fɔ au contraire kɛ o bɛ mɔgɔw tɔ da Choal la de ni Asetu bolila wallahi hali ne jɛnɛ yɛrɛ bɛ da Choal la parce que o b'a yira k'a fɔ ko Asetu de tun ye nkalon tigɛ mais ne t'a dɔn mɔgɔ ko fere mun na nin ko fasugu la o u ma suyɛni kɛ u ma bi mɔgɔ kan u ma mɔgɔ faga ko fɔ karisa wulila ka kuma fɔ karisa ma parce que ko o bolo k'ale ye mɔgɔba ye n'a ye mɔgɔba ye kuma fɔra ma n ko kuma bɛ fɔ mɔgɔba de ma kuma bɛ fɔ mɔgɔ neni ma wa o la ne ko n ko ninnu ye petit monsieur de c'est des petits monsieur e kɛra mɔgɔba ye e ko kuma tɛ fɔ e ma e ko kuma ka fɔ mɔgɔ neni ma e ni ye kuma fɔ mɔgɔ neni ma nafa b'o la wa n ko kuma bɛ fɔ mɔgɔba de ma ni kuma ma fɔ mɔgɔba ma a bila i kunna i ye mɔgɔ neni de ye mais an ka mɔgɔbaw ko ko kuma tɛ f'u ma c'est incroyable ka sɔrɔ faransi ya mɔgɔbaw b'a ɲini de kɛ i k'u attaquer o de b'u ka grandeur ya yira wa olu t'u rabaisser diɲɛ na ka jigin e ka niveau la non Choal jiginna ninnu ka niveau la fo k'a tɛmɛ a kan fo k'a tɛmɛ a kan fo k'a tɛmɛ a kan
e ibu to enge ni procès do nu mana John Srana uto plainte do i ka plainte droit ibe plainte do parce que ni fait fora mo ma ni ba do ko amandie plainte do ça c'est pas un souci mais ko mine ku datu ke bi ka pouvoir ire bi ka fanga ire bi ka mo baya ira mais moi pour moi un homme conscient ba ira ka fo ni ti mo baya ni mo denia de mo ba be agir autrement wa ibe la me se bebe do nale ku e plainte do ka ira bela ka e plainte do procès do asetu maye arasijali maye John Bolila adamade bolile John Medola tukuni ibiti jo ni ka voka oye nu mana na obora be boka déclaration ke français avec etene ini ka voka be bo be déclaration ke ambal mam so kunye galo no takadalela nya wele tribunal la bon là aujourd'hui amana aka voka mana mi nya kuma la se ou flash mana donc balma ayere aye bingeran kane malende jume be ko mu kute ka le choix la fa malende jume be ko mu kute da le choix la mo kelenga tigaila ka daila u yere ka plengere ga tie ka mo daila wale fo mo ko kusani sharia ka mo daila parce ale yere yini to la tara to choro ne ka mo to tigala sonale ku yinike bela jene ku medali la be ku medali la donc c'est un peu ça procureur yere ou datu ou ka avocat coûter c'est pas possible oteni affaire sugui affaire do la se ka kere comme il y a fo mo fara ni fon comparaison immédiat ou be mais nye kuma fo mo mama be ama abolo ko nye galonda la o masenina donc c'est un peu ça procureur il file là à aucun cas arasijali manka kika domaine kono kasi arasijali be tribunal muna yorom quartier muna tribunal be fembela jelembe mais iya ke wangere de kama kase ka i fe mo do deme ay kuma chama fontina dolu kono so ale ko kalete swala ka ibe ka ko kalama oh peut-être ale ku saro wakati swala ku meka ibe ka defa wakati muna lui n'était pas au Mali il t'a salé ku salé no so malien dembe bo kalama ibe ka wula ka se mo mi fe président la demain ni mo mi fa ko ka to kalama ka to kalaba donc programme messi ka galon tike tanjugo la flagrana kale to kalama malien jume be kima ibe ka tatola choix la fe o malien jume be kima mo procureur ko fene kale to fene kalama kale la kuto do et puis ko fene ko Musa Jawara ko ye mo nyana made ko yo sele ni niveau la ko ye bara de awu ni ala na la kracha procureur kan ka mo mi mine ka datu o procureur de be ka sigi ko tan ntena vocalu je pour que vidéo kana janya kwa Musa Jawara be yoro mina bi ni ake français ala jamana utikile sa Musa Jawara directeur général de la sécurité de l'État no ye Musa Jawara mi aka anniversaire fêté na ye fali son million binanina ko ka sidiki son million tan ko ka babali son million nani kani joli do yere ko anniversaire betali jo ko million kemen million biduruma o de anga jamana ye anga jamana iti bonya ni ma fenso o de la bekera fenyini ko jugu ani donia bila fi kunga pere iti bonya anga jamana kono a wakati do la an yere ka défaut belebele bala parce que mal la pour que ka lame fo na folo de ka ki kuna ni na folo ti kuna iti lame wa iti mo bay mo ba an fo wartigidi mo bate kodonay an fe mo bate kodonay mais ali ala yere fe mo bay kodonadi o la le procureur to nyama ka soro ale be ka mo mi poursuivi ale koko ya ale ka fierté awuli ala na la kracha Musa Jawara ka fora ka le balme Musa Jawara ko kera ale bolo fierté belebele de ko parce ko ni Musa Jawara sele ni yorena kibta soro ko ye bara de ke oh na ye bara muge aka bara kololo wolola kan ciude la ka kaunci ka adama do massacrer procureur
Musa ika fierté aka bara wolola kololo mina o de kera ka adamadenw ni bɔ anniversaire kɔfɛ o ni alaje un procureur de bɛ sigi ka adamaden sugu dɔw tanu ni tanu cogoya ko y'ale ka nisɔndiya ko di parce que ko ye baara kɛ parce que nafolo b'a bolo k'a muso nafolo b'u bolo a ye baara kɛ ni anw ka jamana ye réalité procureur kan ka plainte do mɔgɔ min kama dɛ ka mɔgɔ min ɲininka dala kana dɛ wo procureur de sigilen filɛ k'o tanu ni jamana bɛ jɔ fɔlɔ ni jamana tɛ jɔ fɔlɔ hali n'ale kun ɲininka la ale kun kan ka jaabi wɛrɛ di min ni nin tɛ kelen depuis ne yɛrɛ nin jaabi m'ale da ne taara mɔgɔ la quoi mais n b'a jaabi parce que comme a ko an tɛ hali droit daminɛ dɔn n ye exemple minnu fɔ a ye a ka segin k'an ka video lamɛn logique yɛrɛ bɛ nin de f'i ye mɔgɔ si tɛ bɔ Segu ka taa mɔgɔ nɔ minɛ Bamakɔ o tɛ kɛ i t'i ka soldasi i t'i ka polisi si délégué ka bɔ Bamakɔ Segu k'i bɛna mɔgɔ minɛ Bamakɔ wa Bamakɔ ka sina polisi si délégué ka bɔ Bamakɔ k'i bɛ taa mɔgɔ minɛ Segu o ye galon ye o ye galon ye i b'a to Segukaw de bolo olu de b'a recherche kɛ fo ka taa ye k'a minɛ ni min bɛ b'o kɔfɛ o de bɛ b'o kɔfɛ o de fɔli ye Jawara i ko k'o de ye galon o de ye tiɲɛ ye Musa Jawara e kun kan ka Musa Jawara de DG kɛ ɲama kun kan k'e sɔrɔ ka enquête préliminaire wa maa dɔ kirikara kiri kun kan ka i ka c'est-à-dire i kun y'i ka savoir yira ale de la mais pas Rasijali pas Asetu u jo b'a la u jo t'a la i yɛrɛ ko n'an taara k'o bɛ dɔn de b'o yɔrɔ yɛrɛ la o aw ni Ala cɛ e ko k'e tɛ jugement k'e tɛ kuma dossier kan mais a bɛ ka kuma dossier kan permanemment a bɛ ka kuma dossier kan tout le temps mais a yɛrɛ tɛ k'a dɔn quoi ale yɛrɛ da bɛ k'a fɔ à plusieurs reprises ko n'an taara kɛnɛ kan k'o bɛ dɔn o kɔrɔ ye mun ye a wasalen bɛ k'o fɔ a sewalen bɛ k'o fɔ o b'a yira k'a fɔ ko depuis nin yɔrɔ in na Suala k'i da ka sunɔgɔ kiri jalen bɛ Suala la mɔgɔ o mɔgɔ ye nin ale ka kuma yɛrɛ la mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kiri bɛ ja Suala la parce que quand un procureur qui s'assoit k'a fɔ ko n'an sera kɛnɛ kan ko a bɛ dɔn ko min ye min ye o kɔrɔ ke e ba parce que lui veut se montrer que k'ale ma fili quoi depuis o yɔrɔ la bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ni nin kɛra jugement ye a ka ca Ala fɛ a da tɛna ja ninnu na quoi parce que a yɛrɛ ye kiri tigɛ ka sɔrɔ hali a m'a fɔ quoi a yɛrɛ ye kiri tigɛ parce que a bɛ k'a fɔ vie bilen ye kuma caman maa dɔ n'a y'o remarque kɛ a bɛ k'a fɔ vie bilen ye kuma caman ko e k'a to tan sa n'an sera tribunal kɔnɔ mɔgɔw kana sa mɔgɔw kana n'an sera tribunal kɔnɔ o bɛɛ bɛ ɲɛdɔn sa mɔgɔw kana a bɛ k'o fɔ o b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ ye kiri yɛrɛ favori ale yɛrɛ ye mɔgɔ min kan ka gagner ale y'o yira ka ban ale y'o yira ka ban mais an m'a f'i ye ko an tɛ kuma o yɔrɔ kan an bɛ kuma minɛ cogo de kan i ye minɛ cogo kɛ i kun da man ka dɔn la o de fɔr'i ye nin jo b'a la nin jo t'a la i yɛrɛ ka kuma ko n'an taara k'o na dɔn i y'o fɔ ni wasa ni sewa ye cogo min o b'a yira k'a fɔ ko en tout cas ko in bɛ Suala ka faveur la ka tɛmɛ Rasijali kan bon bref n bɛ bɔ Musa Jawara la k'a fɔ procureur ye n'a kan ka mɔgɔ nɔ minɛ lisi dilen b'a ma n'o ye ko 100 mɔgɔ 100 ni kɔ 1000 et quelques dilen b'a ma fonctionnaire 1000 et quelques fonctionnaires dilen b'a ma a k'a kɛ Ala kama k'i jilaja ka mɔgɔ kelen dɔrɔn minɛ olu la an b'o de ɲini a fɛ sinon mɔgɔ tɔgɔ fɔra ye dɛ awɔ mɔgɔw tɔgɔ fɔra ye yɛrɛ mais bizarrement olu y'a ka mɔgɔ baw ye quoi donc bref olu y'a ka mɔgɔ baw ye sinon mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra ale ka fierté olu de zone belebelew tɔgɔ fɔra ye mais procureur bɔra k'o de ye ne ka fierté ye an bɛ taa min ni ne ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye voilà donc n'o bɔra yen nɔ n bɛna fɛn na vite fait a ye Sidiki lamɛn dɛ
a ye Sidiki lamɛn Sidiki Jabate min bɔra yan k'a fɔ bɛɛ ye ko Buwa t'a bila ka dɔnkiliw da ko Buwa ko Ala de nɔ don o Sidiki de bɛ n'i sigi kalo-kalokan ni manamanakan na a ye Mali ye dɛ a ye Sidiki lamɛn. Aw denkɛ Sidiki Jabate n'aw ka jelikɛ n'aw kɔrɔkɛ n'aw dɔgɔnin ani aw ka fierté mankan de don sɔgɔmada in na Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali siya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Maliyɛnw Mali mana kɛ cogo cogo Maliyɛnw de don dɛ a ɲana Maliyɛnw de don a tiɲɛna Maliyɛnw de don a si tɛ ta kan da n'a ɲana a hɛrɛ fɔlɔ Maliyɛnw de b'a fɔ n'a tiɲɛna a tiɲɛ Maliyɛnw de fɔlɔ b'a santi anw bɛ ka image min ye réseau sanfɛ Mali jeli bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nin tɛ hakilina ɲuman ye anw ye jeliw de on a le devoir ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ walima ni kɛlɛ bɛ siya fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna u bɛɛ lajɛlen ka sabali o jeliya hukumu kɔnɔ aw bɛ yafa ma kuma ye gasi a bɛ se ka kɛ n bɛ don dɔw gasi la a bɛ se ka kɛ kuma in bɛ digi dɔ la mais aw bɛ yafa mais nin tɛ hakilina ɲuman ye nin tɛ jamana jɔ baara ye nin tɛ hɔrɔn ka baara ye kɛlɛ kɛra cogo cogo i bɛ Mali kɔnɔ i tɛ Mali kɔnɔ i b'a yɔrɔ la i t'a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ i ka mɔgɔ b'a la walima i teri dɔ ka mɔgɔ b'a la walima i ka bolojan mɔgɔ dɔ b'a la n'a y'i ka mɔgɔ sɔrɔ ni ko y'i ka mɔgɔ sɔrɔ ko y'i sɔrɔ Mali siya bɛɛ ye kelen ye a kana siya woloma ko kɛ Mali la nin kɛlɛ in tɛ kɛlɛ ye an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ banbagatɔ minnu ko sera minnu ka somɔgɔw ma an b'a ɲini u fɛ Ala ka lahara sɔn sumaw ye u ka mɔgɔw ye kelen an bɛ yafa deli kɛ u ka mɔgɔw fɛ nin tɛ bɛn diɲɛ jɔn si ma nin tɛ bɛn ni si ma mais Ala yɛrɛ bɛ deli Ala bɛ yafa jɔn ko Ala ka hadamaden ale Ala de ko an ka sabali an ka nimaniya ko ko mana jɔn sɔrɔ Ala latigɛ de don o kɔnɔna la jeliya kɔnɔna la fulaw ye ne jatigiw ye kadɔw de tɛ kadɔw ye ne jatigiw ye Mali siya o siya bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ Sidiki Jabate lamɛn nin bɛɛ ye ne jatigi ye o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini aw fɛ aw ka sabali a ye sabali aw yɛrɛ kosɔn a ye sabali aw ka denbaya kosɔn a ye sabali aw denw kosɔn a ye sabali jamana kosɔn a ye sabali jamana ka basigi kosɔn et puis an b'a ɲini an ka silamɛ kuntigiw fɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ minnu ko k'u ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an b'a ɲini aw fɛ Ala ani kira kama Mali kɛlɛ kɛra o kɛlɛ ma kɛ o nin bɛ tan an bɛɛ ye Maliyɛn de yani i ka kɛ siya dɔ ye i ye Maliyɛn de fɔlɔ ye i ye kuma faamuya bamanan ye Maliyɛn de fila ye Maliyɛn de dɔgɔnɔ ye Maliyɛn de bɔbɔ ye Maliyɛn nin bɛɛ ye Maliyɛn de n ye min fɔ n ma min fɔ n tɛgɛ sɔrɔ min ma n da sera min ma n da ma se min ma nin bɛɛ ye Maliyɛn n y'o de fɔ kuma bɛ se ka mɔgɔ dun dɛ mais n b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ aw bɛ se ka fu min siri nin ko la a k'o fu siri nin ko la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a dɔn an bɛ mois min na mois in ko bɛ cogo min na ko minnu b'a la kari aw b'olu fana dɔn a ye wuli aw k'aw jɔ Mali ye si vraiment aw ka golotigiya ye tiɲɛ ye parce que mori cayara kumakɛla cayara arajo kumala cayara an
an b'a ɲini muru de fɛ mali kanu bɛ minnu na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ minnu b'an kunna ala y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔya kuntigiya di minnu ma a ye wuli a bɛ se ka nin kɛlɛ in ban cogo min a y'a ban ten foyi ma y'an ka mali ma bi ni hɛrɛ tɛ foyi ma y'an ma bi ni hɛrɛ tɛ gɛlɛya min b'an kan o. Mais Sidiki Dan, parce que le reste c'est pas trop important. Bon, on peut m'en faire ni fladron là, mais il fallait qu'il y ait un âge pour qu'on ait famille. Sinon, on peut m'en faire ni karakarakan chamana quoi. De un, Sidiki Ben allé ko avec une image d'oye neti sans fait. Ko horaya te soma, ko dame te soma. Donc lui il sort, ah ben on est accusé. Allez ben on est accusé. Bignoro quoi. Malien a défaut belebele bignoro ini. Toujours malien ne bien ka bignoro ini accusé. Taloyoro jamais de la date toujours là. Bon il m'a touché taloyoro là. Qui bi baga bignoro ma blay kuna ibina kunu togo minake. Ibi binte tuguni chini. Bi wa chini bi bintugun. Bizarrement Sidiki Diabaté ale de dongli da ibeka la ya. Mais dongli da amada fu fene la quoi. Amada ko abe constitution donc amada ko fantan hine bala, amada ko fantan kanu bala, amada kaka jamana kadaye, amada papa kama parce que il veut finir sa maison. Il veut terminer sa maison. Abe faire un radouba. Ou artiste fait fin da ibeka la. Ashima da ibeka la gratuitement. Wari le diru mo kan boka barake. Donc wari be di ma ka fin ke. Jamana jola. O ko ba ila ka fo a 80% kitika jamana fe. Sidiki de bora ya. O be ay ka kasetu bo. Ka donglida. Kata ibeka voir ana fa. Kata ibeka voir. A fa ere ma miri ka fo ko ale ere kumbe kololo do kono. A fa ma miri ka fo ko artiste droit tout ye, foshi tout ye. Anga jamana njoti. Mais adara denge ka utara, ye dongulu do ye fembeke. Sidiki shumuni fleni au ka shudidu. Au ka shudidu. Ta mère sale. Sidiki Diabaté. Au ka shudidu. Au fait fetara ibeka voir ka deme galoka. Ka deme na foloka surtout ka deme na foloka. Donc be ole ibeka deme chokola tino be foni video ngola video be jena. Mais mo ibeka deme na foloka ka ibeka ka na folo mine mali na foloka mine parce que na folo kote ibeka bolo. Ka mali ka na folo mine ibeka la ka ibeka ke président mo sara ibeka sigini sanche ika shudidu. Ika shuro wani sara wallahi kiti binuche. Aka shudidu. Sidiki précisément eni fa aka shudidu. Aka shudidu. Ekana kodo wala ifa kunganga kodo. Mais au betara janyete o biye ibeka blaya. Au beta biya. Au beta biwa. Muna otitabi. Muna otitabi. Ebe bo qui adressé à on là. Donc ne le jamana klebe ne de bolo quoi. On nous be Facebook quoi, on ne be scientifique quoi. On ne be wele ko président. Tu vois des hypocrites là. Ni mali ku fe nana, on ne burjali kela we. Na jokma nana, on ne ka nga jo. Mon nez. Donc Sidiki e de bolo on ne ka nga jo quoi. Ali chini na ye photo ye. On va partager. Dien bekaye. Dien bekaye. Ni mi ba partager à partager ni te mochi interdit partager là ni mi nga sensibilité bise ki i sensibilité fait bise ki i keka a flé i ba laje ni ya do ki ti se ka laje bi temaka ne bo de fo mais kati jo ate bla be bla ne tient ou là a blali manine mena kadi mo me pour ne bo interdit ne ti se ka image flé ni ebe se ka flé pour ne be interdit. Donc Sidiki bora ko horoya te soma. Oh, Sidiki ere ka jelia kunte so bara muke e ka jelia kunte so ma o. Ka wari mine na folo kama.
nafolo minɛ ka mɔgɔw su ka taa fɛ e Sidiki b'a dɔn e ka tugu IBK kɔ peut-être a ye mɔgɔ dama mun tugu IBK kɔ e t'o dɔn i bɛ taa sɔrɔ ni e kungo ko IBK ma ɲi mɔgɔ caman kun bɛ o kun tɛ sɔn a ye o mais e mago t'o la aw bɛɛ m'a ka wari minɛ ko aw b'aw ka nafolo de ko k'aw b'aw ka avenir de dilan i b'a wari m'o de fɔ wa aw bɛɛ m'o de fɔ wa là maintenant a bɛ sɔrɔ ka bɔ n'aw ka manamanakanw ye ko an b'o ko bɛ et puis bɛn'i jɔ tugun ko Moriw aw ni Ala n'Ala kira cɛ ni ne ye Mali ye ko Moriw ka taa kɔlɔsi ta masa c'est-à-dire n'i ye Sidiki ka nin kuma in taara di français la ko français k'a lamɛn bilahi Sidiki u t'i ka dɔnkili lamɛn fo ka taa dugukolo meleke parce que u bɛ sina k'a ye quoi ko tu connais rien dans la vie mɔgɔ min bɛ sigi ka permettre k'ale artiste belebele a y'a ka kuma n'i ye Sidiki ka kuma in taara di français la ko tubabuw ka Sidiki lamɛn bilahi fo ka taa dugukolo meleke u t'a lamɛn tuguni u t'a lamɛn o jamana bɛ ka ci e bɛ t'i jɔ ko Moriw de ka wuli ko k'o ko dilan k'olu ka taa golo ta ko k'o ko dilan aw ni Ala n'Ala kira cɛ Sidiki de bɛ ka sigi ka nin fɔ ko Moriw ka wuli ko ka duwawu kɛ ko ka nin ko dilan Moriw bɛ se ka mun de ɲa nin na marifatigi jɔlen don marifa de la donc a y'a bɛ nɛgɛ non mais c'est grave donc Moriw de ka duwawu b'a to ko ninnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ quoi bi ye Mali bila duwawu bɛ k'a ye a misiri hakɛ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ mun de bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ o ma misiriw kɔnɔ u bɛ ka taa barita de la mun de bɛ fɔla misiriw kɔnɔ Sidiki kuranɛ tɛ jiginna misiri kɔnɔ diɲɛ don o don matin midi soir juma la mun de bɛ fɔ juma la kutubaw de tɛ kala duwawu de tɛ kɛ wa mais mun a tɛ ka minɛ min tɛ min ye o t'o ye i yɛrɛ faga a tɛ k'a ye a tɛ k'a ye aw ni Ala cɛ ni ne bɛ n'i sigi anw ɲɛkɔrɔ k'ale bɛ diɲɛ kalama en même temps ka tila ka sigi tugun ko Moriw ka wuli ka duwawu kɛ a ma kuma IBK kan a ma kuma fanga kan a ma kuma fosi kan ko Moriw donc Moriw de bɛ ka jamana mara donc Moriw de bɛ se marifa dilan na sisan wa e ka jamana kɔnɔ ni Moriw bɛ se ka marifa fabriquer a fɔ ɲɛna e bɛ ka taa baga o Moriw minnu ma kɛ olu bɛ garde corps b'olu bɛɛ bolo olu bɛɛ bɛ mobili blindé de kɔnɔ hali ye miliyɔn 100 da sisan pɔn kɔfɛ e ka mɛn Moriw fɛn o fɛn ma k'a ka taa pɔn kɔfɛ a kelen bilahi a tɛ sɔn a tɛ sɔn sa ayi a tɛ sɔn Moriw ma se k'a yɛrɛ lakana kuma tɛ e ma kuma tɛ jamanadenw ma ne y'o fɔ aw ɲɛna Mali karamɔgɔ dɔ ta dɔrɔn ko min tɔgɔ bɔlen ba do bi ko a ni chauffeur tɛ koyi k'a kelen k'a ka mobili ta ko ka taa pɔn tigɛ ka taa miliyɔn 100 ta ka segin wallahi bilahi a b'a fɔ k'a ka ɲi ko Mali ko non Bamakɔ ma sécuriser bi a ka ɲi Moriw bolo dalen b'a kunkolo la e Sidiki b'a la ko Moriw bɛ se ka mun de ɲa nin ko la donc Sidiki i tɛ diɲɛ kalama quoi i y'a yira bɛɛ la k'i tɛ diɲɛ kalama quoi i bɛ se jarabi dɔnkilida ninnu na dɛ mais déjà i ye denmisɛnnin de ye quoi ni wolo jara anw yɛrɛ la anw b'i sɔrɔ den ye quoi i tɛ ne dɔgɔnin ye ne den de donc ça se comprend mais kana to ka bɔ k'i b'i intervenir fɛn dɔw la k'a sɔrɔ i t'a dɔn a dɔnniya t'i la i tɛ se yɛrɛ n bɛ se dɔnkilida la ni bɛ diɲɛ kalama o tɛ kelen ye kelenw tɛ sinon n'e bɛ diɲɛ kalama bilahi man ka sigi ko Moriw ko kuma fɔ nin na e man ka sigi o Moriw ko kuma fɔ nin na et puis i ka su dɛ n'i y'a ye n bɛ Sidiki ja la parce que ninnu kalabanci mɔgɔ lankolonw de wulila yan nɔ ko IBK ka ɲi ka tila ka n'i jɔ an dala manamanakan fɔ la wa Sidiki mɔgɔ o mɔgɔ sara i ka su de don aw bɛɛ aw artiste bɛɛ sans exception artiste fɛn o fɛn IBK ka wari minɛ ko buwata bila aw bɛɛ ka su de ye nin mɔgɔ ninnu ye aw bɛɛ ka su de don n'o bɔra mɛ IBK yɛrɛ ta ka fɛn terminer vidéo janyana quoi mɛ IBK ta vite fait ka vidéo terminer a ye IBK yɛrɛ lamɛn IBK ye min fɔ ATT ma a ye IBK lamɛn Ala kama a ye IBK lamɛn je crois c'est à 4 minutes a ye IBK lamɛn IBK ye min fɔ ATT ma a ye IBK lamɛn. Sa souveraineté sont sous menace. Ce régime est incapable de résoudre le problème du Nord. Il est incapable de résoudre le problème du Nord, il est incompétent. Je dis à la
yɔrɔ aw ye nin mɛn Ibeka de filɛ k'a fɔ ATT ma ko il est incapable ko ka problème dɔ de résoudre ko il est incompétent o de la k'u bɛ ne minɛ n ko ni ne minɛna don min na aw bɛ Ibeka yɛrɛ minɛ o don Ibeka yɛrɛ bɛ minɛ o don koyi awɔ fo ni Mali b'a dɔn bingali de don bingaliw de don quoi sɔn ni ne minɛna don o don wala Ibeka kan ka minɛ Ibeka yɛrɛ filɛ k'a fɔ président dɔ ma en fonction président b'a ka fonction la ko il est incompétent ko il est incapable aw bɛ y'a mɛn dɛ aw bɛɛ y'a mɛn Ibeka filɛ k'a fɔ ATT ma ka ATT to président la Ibeka ko ATT ma ko ATT incompétent ye ko ATT incapable alasa o fɔ Ibeka ma ya o kɛra neni mais Ibeka y'a fɔ yan sisan ni neni no pourquoi Ibeka y'a fɔ ATT ma o kuma ATT Ibeka fana kun bɛ ka ATT neni wa a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn n bɛ segin a kan a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn sa souveraineté sont sous menace. Ce régime est incapable de résoudre le problème du Nord. Il est incapable de résoudre le problème du Nord, il est incompétent. Je dis à l'Assemblée, non, moi je suis pas un juriste, je dis qu'un ministre dit ça sous moi, je te renvoie immédiatement. Immédiatement je demande la force. Un ministre de l'Intérieur, mais il ne va pas ignorer le droit. S'il ignore le droit, quel genre d'administration il pratique dans le pays? Quel genre de règlement il fait suivre? Quelles lois font la trame et la base de sa gestion? Non, ça on ne peut pas. Et il ne peut pas. Vous savez là. Bon, Ibeka yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko ATT dɛsɛra Alasa ko boîte dɛsɛra o kɛra criminel fɛnɛ ya Ibeka yɛrɛ ko k'u ti se k'u dɛsɛra o fɔra ale Ibeka kelen ma k'u dɛsɛra k'a tɛ se ko boîte dɛsɛra Malien y'o ta k'o kɛ kumajugu ye Malien y'o ta ko boîte ye mun de k'aw la alors que Ibeka yɛrɛ ye nin fɔ président dɔ ma ko o dɛsɛra k'o ye incapable k'o ye incompétent ye Alasa seginna k'o kelen fɔ Ibeka ma Malien wulila ko mun ko Alasa ko Ibeka ye mun de kɛ anw na aw ni Ala cɛ mais Ibeka filɛ ka nin fɔ ATT ma u bi filɛ ka tɛgɛrɛ de fɔ o mɔgɔ kelen de filɛ minnu wulila yan nɔ ko anw ye fanenikɛlaw ye ko anw ye banenikɛlaw ye ko anw bɛ ka président Buruja Ibeka de jɔlen filɛ discours la ka président wɛrɛ Buruja komi anw b'a kɛ cogo min na aw bɛɛ ye nin mɛn aw bɛɛ ye Ibeka ka discours mɛn mun de bɛ yen Burujali jumɛn bɛ yen ko Ibeka ma fɔ sisan a ko ATT est incompétent ye il est incapable ka problème du Nord gérer wa a dɛsɛra u dɛsɛra u ti se u dɛsɛra u ti se Alasa ye nin fɔ anw ye nin fɔ o Malien o mɔgɔ kelen minnu filɛ pouvoir la olu de wulila ka mɔgɔw la su ka dɔw la sara ka dɔw opinion changer anw contre la ko anw bɛ k'olu dɔgɔya alors que olu yɛrɛ dɔgɔyali kɛ f'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kunna mɔgɔ minnu filɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Ibeka kunna ni o mɔgɔ kelen de wulila k'u jɔ ko anw ye dɔgɔyalikɛlaw ye mais Ibeka y'a fɔ don min u ye tɛgɛrɛ fɔ parce que o don olu tun ti fanga kunna olu bi fanga ɲini na bon olu b'a fɔ wagati min na a ma kɛ kuma jugu ye mais a fɔra sisan nɔ anw fɛ olu ma o de kɛra jahadi ye o kɛra kuma jugu ye o kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen aw ni Ala cɛ bon Mali bɛ ten ne Ibeka ko ministre de l'Intérieur k'o bɛ mun de baara la k'i bɛ nin incompétence sugu kɛ k'ale b'i renvoyer tout de suite parce que ko o bɛ ka baara kɛ ni sariya jumɛn ye ko ministre de l'Intérieur ka sariya t'a dama n'a tɛ baara kɛ ni sariya kɔnɔ n'a tɛ baara kɛ a ɲuman na ale b'i renvoyer mais ale Ibeka o massacre mun kɛra fɔ bi a ye mɔgɔ important ba jumɛn bɔ a place la a fɔra k'a ka mɔgɔ minnu bɔ a place la a m'a fɔ bi conseil des ministres la ko a tɛ se k'olu b'u place la wa ale dun y'a fɔ yan sisan ko n'i ye ko kɛ k'ale b'i renvoyer tout de suite
Elle lui a envoyé tout de suite. Aïe, voilà, mais tout. Sa souveraineté sont sous menace. Ce régime est incapable de faire soit appel aux affaires. Il y va de l'avenir du pays. Hein. Quand on envisage l'école aujourd'hui, au moment où j'étais appelé comme chef du gouvernement de ce pays, je l'ai dit, on a développé mes propos. Ibeka a dit qu'il est bourgeois. Non, on m'a posé la question, on me dit, mais on dit que vous êtes bourgeois. J'ai dit, mais est-ce que dans une démocratie, il n'y a pas de place même pour les bourgeois? Si ça suit. Voilà ma réponse à ce jour-là. C'est ce que j'ai dit. Et dire, Ibeka a dit que les bourgeois, c'est deux choses. Hein. C'est des mégalères. Et j'avais dit, attention, l'école est en train d'être en deçà de toutes ses missions. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, parents d'élèves, syndicats d'enseignants et syndicats d'étudiants, notre école va perdre sa vocation de formation, d'enseignement, de préparation de l'élite de demain, des ressources humaines qui vont gérer le Mali de demain. Qu'à Dieu ne plaise que nous soyons le sud de l'Europe des années 50, quand des pays comme le Portugal et l'Espagne livraient leur force de travail en France et dans d'autres pays du Nord, comme ouvriers saisonniers sur les chantiers de TP, comme femmes de ménage, comme hommes de peine. Qu'à Dieu ne plaise que ce soir soit celui du Mali de demain. Or, aujourd'hui, on ne prépare pas les gens. Il n'y a aucun niveau. On voudrait que la médiocrité que l'on vit soi-même se répande au sein du peuple. Attention, chers amis, attention, chers parents. Le recul est très grave. La descente est profonde. Il faut qu'on remonte cette pente-là, vigoureusement. Au lieu que de se faire, c'est les combinaisons, les petites combines pour pouvoir avoir des ressources sur le marché d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire pour manger ces ressources-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enrichir rapidement? Pour le but et aussi de tout le monde. Sur le jeu du peuple, nous recevons des milliards pour la lutte contre la pauvreté. Et le pays s'appauvrit de jour en jour. La misère s'accroît de jour en jour. Comment expliquer cela? On prend des ministres à l'essai. Ça ne marche pas, on les met à la porte. On va essayer d'autres aussi. Encore plus incompétents. C'est comme ça qu'on va gérer le Mali. Pour le bonheur des Maliens. Pendant la campagne, je l'avais dit, il y avait les t-shirts, il y avait les slogans avec ADD le Mali qui gagne. J'ai dit c'est de la foutaise. Avec ADD c'est le Mali qui perd. Non. Je l'ai dit. Et j'ai dit qu'il n'est pas démocrate. Il m'a fait le reproche, je l'ai dit. J'ai dit oui, je l'ai dit. Ce n'est pas démocrate. Tu es peut-être gentil, formidable et tout, plan social, plan humain, mais tu n'es pas un leader pour le Mali. Tu n'es pas un démocrate. Tu n'es pas un démocrate. Notre pays a besoin d'un démocrate compétent. Non. Pas forcément. Non. Je ne serai pas dans cette vanité-là. Bon, maintenant, à résumer. Ouais, mais c'est comme ça. Moi, je vais comment famille, mais à quoi aller qu'il y a fort. Ko nu anw ma kala kulu denw be kalan ko kana anw mara Ibeka yo fo ako ku yo reproche kale la mais kale bena mi fo maléon yi ale be ka tié de fo anga école so niveau tala école de au niveau tout là boko dans les années 60 et 50 portugais ni bon ay jamana wala fo hakli boroko ko oluk mina oluka mo bina français ko kana mena femme de ménage ke ko kana bara ke bara munutu dambe ya bara langolo ko ma on be bara langolo fasu munu na francia donc ko yalma on be fe malika ko tugure wa anga malé do nga bo oloku ka kalanyana make ka jamana la jo ka jamana développer ko me anga jamana kono do be body ko kana koka ko komi portugal tugo ya kame fa anga ko de wa ko ale aka kuma fo odeka anga na ke tintugo la kana bo kana farasi kana femme de ménage ke kana bâtiment ke kana baralangolo ke alors ka amse ka to anga jamana kono ko ka kalanke ka fenke kale aka kalanko fo ka dodeka ola exemple ta Portugal ni jamana wele ka kulu ka jamana domina ménage ni fenke francia les années 50 donc on a manjilaja ko ayere ka jamana mina ko odi ko ATT ko avec ATT ko Mali qui gagne ko ale ko avec ATT ko Mali qui perd ko ATT te dewere la nu ye mogo mi ta 3 mois abo bla amna ni mogo were incompétent were abo bla amna ni incompétent were abo bla ko ATT te dewere la uko à chaque 3 mois amna ni mogo la ngolo do ka sigi jamana kuna ka sigi poste do la
ko est-ce que jamana be avancer ko ATT il est gentil abeta amogola kadi abe mogo bonya abe mogo lame ko mais ko il n'est pas démocrate ko il est tout sauf démocrate démocratie là quoi donc il veut ka kuma ou flene bon tana BG parce que déjà t'es fameux et puis c'était pas important pour nous mais il veut ka emi fo ATT ma awere lame et puis ako o kuma kelen kono ko wakati be ko milliards de be di Mali ma deme ko ka pauvreté kele ko me ko die dongodo o waru bi dun ka dun o waru tita tawro la pauvreté be ka juguya ne me yiningale mun ke ibeka la sisan o wari tigera de wa ou va wari be ka di alibidi parce que ale ti se ka ni be fo ATT ma ka kla ka sigo ATT kelen place la ka kla ka fe ke mun ga juguni ATT tay c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Ale ko ATT se ka nori problème jeri. O la munu bora ka video la ngolo ke ko ibeka na ni problème sore. Ibeka na problème sore ke. E me ibeka ere mata ko ka problème ya résoudre la. So ibeka kele ngute candidat yo. Mo ibeka portira garane. Ibeka le dago ko messe ko chete mi me adonga temeneka. O de ato anye ibeka tawo. So ibeka kele ngute candidat yo. Na yo fa e mana ka o le fo o ko don balia kuma de ibeka bi présenter domina ngo candidat bisa bani flade kumbe mano joli ibeka ka temps premier 2012 candidat ku chani 2018 tay o ku chano il y a eu des moyens au contraire mais ibeka bi présenter domina il y avait beaucoup de candidats mais mon pour ka maleo ibeka de choisi parce que ibeka de ko kambese dana daraka orila mais na on a joko ibeka na sore na kuma na sore be foka ka glawa na kuma na sura ti foka ka glaw mais na ti se ka glaw fele be fo ayede fa ko de famuya ibe ka tese ibe ka ira ira kale tise mais ibe ka yo fo mo do de mawo mais ni ale ga kuma ila mais bas o ba ira ka fo ale kuma ra tete ma ka so ale na ma problème étudier fo lo de ou va aller problème étudier ale kuma ra a donné ani fembe bala mu me ka ale balika ke question me poser de yoro de la ibeka ini bedo ko ATT tese a desera ira be ka fo niti kuma trafic le ne ibeka ira ka kuma odi mais ale reproche mu ka ATT la mu ya to reproche kelo me ka kale la question me poser ni ale mali segi dinge kono ATT ma seni mali yoromna ale sara mali sara ale anya ale takale ka mali bo dinge kono ale tara na yoro la ATT de ma so sena yoromna ale nana kololo do fara kololo de ka ko état et continuité wa anwa geleya kera continuité de c'est ça le Mali et c'est ça wuli ka fo ko aytu ngo ko ne be badalan sira yoro do ka kila ka taga ni mogo ye jelibugula ne ka wuli ka anjo bagalaji ko abe fe ta badalan la o ka ay do nguma wuli ko no me badalan yoro do état do ne de ko umado anga tu anga ta jelibugula ene ta do mlato ne mo kewu joye jalakitike ne de jalakitike ibe ka tabe tentoni ibe ka ko kale ba doni aba do abisa maîtrise la femme ba bolo ay refle ka foni ko ko mo compétent be Mali kono ko démocratie be Mali kono waru bina to mina na te kla ibe ka ma fa mu ya to re ka warde na kla to wela atete ka wari be kla to mina mu re ka waru klati mu ka waru klati question be me poser ibe ka kuno yodi atete kera incompétent mu ya to ni ka compétence kla ka ke incompétent mu ya to kera atete desera mu ya to na dese e mu woki be se mu ye dese ni e mo fo on ye mu ye dese on ti se ka do mu ye dese o donc on ba ke bani ko wera de imi ye dese ibe boko de tie fanyi ni de mu medo obedo na be ke chuko ma be kete mais e ko e be se e desere ma jonga la fo e klela ka e se ki bi yere defani ka argument yi mais ate marché ten jogola ate marché ten to ibe ka be teni ale re ni be fo atete ma ka klela ka na fenge mu ga juguni atete tay kana fenge mu ga juguni atete tay Karim fleni ka kuma clôturer Karim Keita flen ibe ka ere daya fo bela jelinyana kale be Karim ta domina ya tani buye ka intervention ni
bibi na le no bu yere te ñogon kan fola bile ale yɛrɛ y'a fɔ molo den no a compétence t'a la k'a bila ni poste in na mais ko bu ye ale deli k'ale k'a kɛ k'a ka essayer an ye mɔgɔ ta baara la i bɛ période d'essai ninnu de d'a ma ni période d'essai d'a ma n'i y'a dɔn a tɛ k'i ka affaire kɛ i b'a bɔ yen san 5 kɔnɔ e wolo den de don a tɛ ka baara kɛ a tɛ ka fosi kɛ mais e ko k'e t'a bɔ yen alors k'a dun tatɔla yɛrɛ kuma diya e ye parce que i yɛrɛ da y'a fɔ ko i b'a ta don min na ni mɔgɔ kuma intervenir i yɛrɛ ni ala cɛla la i kun t'a bila o b'a yira k'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a kalan t'i den na a dɔnniya t'a la fosi t'a la e yɛrɛ bana min ma ko tilala ka kɛ e ta ye tugun e siranna min a tilala ka ko ye ne bolo e de kan ka ale bɔ yen e ko k'e t'a bɔ yen est ce que i bɛ ka kɛlɛ président o bɛ Karimu obligé ka to a place la wa mais non n'a tɛ se ka ni place kɛ place wɛrɛ d'a ma ni jamana ko de don place wɛrɛ d'a ma mais tant que ka Karimu to polisi tenitigiw ka fanga bɛ yɔrɔ min na jamana bɛ mara ni mɔgɔ minnu ye tant que k'olu ni Karimu bolo to ɲɔgɔn bolo coup d'état ko kuma t'a la o la minnu b'u sigi ko coup d'état ka kɛ ne bɛ yɛlɛ u la de quoi coup d'état tɛ kɛ ni da ye sa laɲini kuma dɔ la i ka laɲini fɛn dɔ ka di ye a ka di ye t'a bannen ye quoi awɔ sinon muso ɲuman ka di kamalen kɔrɔ bɛɛ ye koyi mais i t'a sɔrɔ mun na i yɛrɛ ɲininka sa e t'a sɔrɔ ma a bɛ bolila dɔ nɔfɛ n ko kow bɛ yen de o de don a ka di ye t'a bannen ye o kuma dɔ la fɛn dɔ ka di ye mais a fɛn jalen t'a sɔrɔli ye quoi coup d'état ka di ye ale y'a kɛlɛ o tɛ ye o jɔn de bɛ coup d'état kɛ jɔn de bɛ coup d'état kɛ fo de ka dɔn mɔgɔ bɛ coup d'état k'i yɛrɛ la wa minnu kan ka coup d'état kɛ olu tɛ se ka kɛ koyi jɔn de bɛ coup d'état kɛ an k'o de ɲini k'o dɔn fɔlɔ coup d'état bɛ kɛ ni mɔgɔ dɔw de o pouvoir t'olu mɔgɔw bolo u tɛ se yen olu tɛ se yen fosi tɛ tɛmɛ ka don mɔgɔ kɔnɔ bilen wa mɔgɔ minnu bɛna fɛ ko bɛ coup d'état kɛ olu bɛɛ ni IBK bɛ taa ne bi filani teriw de don Karimu ti baarala fɛn in na koyi Karimu bɛ yen de dɛ ka coup d'état de bali Karimu bɛ yen ka coup d'état de bali Karimu sigilen bɛ yɔrɔ min na ka Karimu to yen pa paga tɛ Karimu fa sɔrɔ Karimu kɛlen don a fa ka protection de ye o dɔrɔn de la dɔrɔn Karimu tɛ ka bɔ a place la sinon baara ko tɛ o ni baara ko don Karimu bɛ mun de la yen nin faute grave sugu la u bi bɔ yen de automatiquement ministre fɛn bɛ bɔ yen ministre de défense bɛ bɔ yen commission ninnu fɛn fɛn filɛ nin u bɛɛ bɛ bɔ yen Karimu y compris Karimu bɛɛ de bɛ bɔ yen bɛɛ bɛ imogé de yɔrɔnin kelen mais mun na ma maga olu si la a bɛ se ka maga jɔn na n'a ye Karimu bɔ yen ale yɛrɛ bolo hali n'ale y'a yɛrɛ faga coup d'état bɛ k'a la c'est un peu ça bon Mamadu Gato ale bɔra ko IBK y'a don yan fɛ IBK y'a bɔ yan fɛ n'a ye Mamadu Gato fɛnɛ lamɛn aw b'a dɔn k'a fɔ voilà le vrai Mali a fanga ɲinina si ta tɛ Mali ko ye a bɛɛ ta ye poche rempli to de ko de so ale bɛ ka jaraso ale bɛ ka min fɔ n'o bɛ se baara la o kuma mun b'o bali ka o baara in kɛ maliyɛn tɛ wa ale ko dɔ bɛ se ka kɛlɛ ban n'o bɛ se ka kɛlɛ ban o munna a tɛ kɛlɛ ban o kuma fo place de ka d'o ma o ka kɛlɛ ban wa ni place ma d'o ma a tɛ komi Maïsi Sow wa Maïsi Sow ko Maïsi b'ale bolo mais anw maliyɛnw t'a dun dɛ fo ale ka kɛ président ye n'aw ma ale kɛ président ye anw bɛɛ sa kɔngɔ la hali ni Maïsi Sow o Maïsi kabasi ɲuman b'ale bolo o ti di anw ma fo ale ka kɛ président ye c'est un peu ça donc mais vidéo janyana mais n ye sujet caman don ɲɔgɔn kɔnɔ parce que vidéo ba kɛ ninnu n t'a la sisan nɔ donc o de la n ye sujet presque n ye sujet caman don ɲɔgɔn kɔnɔ o ye vidéo janya quoi voilà parce que sinon ni n ko n b'a kɛ dɔɔni dɔɔni fo n ka vidéo k'a ka 3-4 fois je voulais pas faire ça o la n ye vidéo kɛ kelen ye ka daminɛ depuis Arasa ka naliw fo ka se Mamadu Gato ma o la n y'a kɛ différents sujets mais normalement IBK kan ka min kɛ a b'o dɔn a taara bi ka taa yɔrɔ in lajɛ ou kunu je ne sais pas quoi mais a tagalen ka yɔrɔ ye ni nin de ye jamana y'a bolo
n'a kan ka min de kɛ nin kɔfɛ an tɛ sigi k'o fɛnɛ lajɛ mais en tout cas IBK kan k'a denkɛ yɛrɛ gɛn fɔlɔ ko ni ma su gosi ɲɛnama tɛ siri ɲɛ ni IBK ye Karim bɔ a place la don o don et puis ce qui m'énerve chez lui IBK il a tous les armes qu'il faut an wuli togo min filɛ malien wuli togo min filɛ ko k'a ka jamana jɔ IBK bɛ wuli k'i kɔkɔ da mɔgɔ jumɛn kɔkɔ la bi kojugu la ko anw t'i dɛmɛ malien bɛɛ bɛna raison d'i ma e bɛ malien de kama ou bien e bɛ mɔgɔ dɔ de kama e bɛ majorité min kama olu ko k'u ka jamana jɔ cogo min na e ko k'a tɛ jɔ ten ko fo mɔgɔ damadɔ ni ɲɛmasamaya mɔgɔ damadɔ ni siranya IBK bɛ wuli ka jɔn gɛn bi k'i bɛ kojugu kɛ IBK la k'anw tɛ wuli kama o bɛ yan ni IBK ye baara kɛ cɛ o cɛ ye coup d'état kɛ IBK la bilahi anw bɛ taa IBK bɔ kaso la k'a bila place la IBK o chance bɛ IBK bolo IBK ko non chance bɛ IBK bolo k'a denkɛ yɛrɛ fɔlɔ kɛ exemple ye IBK mana Karimu gɛn ka bɔ a place la cɛ o cɛ n'i ye ko kɛ est ce que ni IBK y'i gɛn a bɛ bali la wa parce que a y'a denkɛ yɛrɛ gɛn fɔlɔ a y'a denkɛ yɛrɛ kɛ exemple ye fɔlɔ IBK bɛ se k'a denkɛ yɛrɛ gɛn ka kɛ exemple ye ka force d'a ka fanga ma ka bɛɛ siran a ka fanga ɲɛ e ma se k'i den yɛrɛ gɛn e bɛ se ka mɔgɔ gɛn fɔlɔ e den yɛrɛ y'a ka mission bɛɛ foiré Bagadaji député do communauté député do mɔgɔ olu yɛrɛ t'a y'u ɲɛ la yɛrɛ mais en tant que e den yɛrɛ a bɛ mission min na a y'o tiɲɛ ni massacre ninnu ni nin fɛnw bɛɛ kɔfɛ Karimu fɔlɔ yɛrɛ kan ka kɛ exemple ye ka yira tɔw bɛɛ la ni e ko k'i bɛ mɔgɔ gɛn o kɔfɛ o tigi bɛ ban o tɛ se ka ban o mɔgɔ yɛrɛ tɛna kuma o la donc o de kun do a k'an bɛn voilà vidéo jayara mais bon c'était un peu nécessaire donc a k'an bɛn au revoir